கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the holy name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමේ වේවා. இந்த கன்வென்ஷன்ல பங்கு பெறுவேன் என்பது எனக்கு எந்த விதமான நம்பிக்கை இல்லாத நிலவரம் இருந்தது. I did not have any hope of attending this convention. මෙම රැස්වීම මාලාවට සහභාගී වෙන්න මට අවස්ථාවක් ලැබේ කියා කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ. கடந்த 6 மாதங்கள் மிகவும் வியாதியினால் நான் கஷ்டப்பட்டேன். For the past 6 months I was suffering with severe illness. පසුගිය මාස 6 පුරාවට මම රෝගාතුරව සිටියා. என் 2 கால்களும் அதிகமாக வீங்கி நீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது. Both my legs were swollen and it was oozing. මාගේ දෙපා ඉදිමි එයින් என்னுடைய முழு சரீரத்திலேயும் எஸ்கிமா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தோல் வியாதியினால் நான் பாதிக்கப்பட்டேன். I was afflicted with the sickness called eczema throughout my whole body. මාගේ ශරීරයේ මුළුමනින්ම චර්ම රෝගයක් වැළඳී තිබුණා. அநேக நாட்கள் இரவு நேரங்களிலே நான் தூங்கவே இல்லை. இரவு நேரம் முழுவதும் பயங்கரமாக போராட்டமாக இருக்கும். I spent many sleepless nights and it was a great struggle for me at night. රාත්‍රී කාලයේ නිින්ද නොමැතිව මහත් පොරබැදීමක් මැද්දේ ගමන් කළා. பிசாசானவன் என்னுடைய ஆயுசு நாட்களையும் ஆரோக்கியத்தையும் திருடும்படியாக கொண்டு வந்த போராட்டமாக அது இருந்தது. It was a battle in which Satan tried to steal my health and my lifespan. මාගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවය මාගේ ආයුෂ කාලය සොරාගන්ට සතුරාගෙන ආවා වූ රෝගයක් ලෙස තිබුණා. நடத்தி புகார்லாய பரிசுத்தவான்கள் எனக்காக ஜெபித்தார்கள். The saints, the leaders of our church, they prayed for me. අපගේ පාලකයන් අපගේ ශුද්ධවන්තයන් මා උදෙසා යාඥා කළා. பல இடங்களிலும் உள்ளதான விசுவாசிகளாகிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஊழியர்கள் எனக்காக ஜெபித்தார்கள். Many children of God, the believers, the servants of God prayed for me from various places. විවිධ ස්ථානවල සිටිනා වූ දේව සේවකයන් ඇදිලිවතුන් මා උදෙසා යාඥා කළා. நான் இதுவரைக்கும் நான் வியாதிப்பட்டதில்லை. ஆனபடினாலே இப்படி ஒரு வியாதி வந்ததுனால எனக்கு மிகுந்த துக்கமாக இருந்தது. So far I've never fallen sick, but this time because I felt sick, it was a great sadness, a great sorrow for me. ඒ දක්වා මම නිරෝගීව සිටියා. මේ ආකාරයෙන් රෝගාතුර වීම මට මහත් ශෝකයක් ගෙන දුන්නා. ஆனால் நம்முடைய துணை தலைமை பாஸ் எம்டி தாமஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள், சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். But our deputy chief pastor, Pastor M.T. Thomas, told me that I ought to be happy. නමුත් අපගේ උප ප්‍රධාන පාස්තතුමා පවසා සිටියේ පාස්ටර් එම්.ටී. තෝමස් ඔබ ප්‍රීතියෙන් සිටිය යුතුයි කියායි. அதற்கு பிற்பாடு 65 வருட காலம் ஆண்டவர் என்னை சுகத்தோடு வைத்திருந்ததற்காக நான் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தேன். இப்பொழுது வந்த இந்த வியாதியை நான் பொருட்படுத்தக்கூடாது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன். Thereafter I started praising and glorifying God for the 56 years of divine health and strength. Thereafter I decided not to consider my sickness to be something bigger, just to ignore my sickness. අවුරුදු 67ක් පුරාවට උන්වහන්සේ දිව්‍ය සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවයේ දෙමින් මාව නිරෝගීව තබාගත් නිසා මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්නට ආරම්භ කළා. ඉන් අනතුරු රෝගය ගැන මම ගණනකට ගත්තේ නැහැ. இந்த வியாதியை எவ்விதமாக எதிர்க்க வேண்டும் என்று நம்முடைய தலைமை பாஸ்டர் அவர்கள் உபாகமம் 9ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனத்திலே இருந்து எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார்கள். From Deuteronomy chapter 9 and the first 3 verses, our chief pastor told me as to how I should resist against this sickness. ද්විතීය කතාව 9 වන පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පද 3 කරුණු කොටගෙන රෝගයට විරුද්ධව කෙසේ සිටිය යුතුයද කියා අපගේ ප්‍රධාන පාස්තතුමා මට උගන්වා දුන්නා. ராட்சத பிறவிகளாகிய அந்த ஏனாக்கின் புத்தருக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை கேட்டிருக்கிறாய். ஆதலால் பட்சிக்கிற அக்கினியாகிய தேவன் உனக்கு முன்பாக தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக சென்று அவர்களை அழிப்பார். And thou hast heard whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, who can stand before the children of Enoch? Understand therefore this day that the Lord thy God is he which goeth over before thee as a consuming fire. He shall destroy them, and he shall bring them down before thy face. අනාග්‍ය පුත්‍රයන් ඉදිරියෙහි සිටින්න පුළුවන් කාටදයි යන කීම නුඹ අසා තිබේ. එබැවින් නුඹ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේම විනාශ කරන ගින්නක්ව නුඹට පෙරටුව යන බවද අද දැනගනින්න. பாஸ்டர் அவர்கள் சொல்லி தந்த அந்த வார்த்தைகளை நான் விசுவாசத்தோடு அறிக்கையிட்டேன். I confess the words which pastor taught me with faith. පාස්ටර් පැවසුවා වූ එම වචනය
මම ඇදහිල්ලෙන් ප්‍රකාශ කර සිටියා. என் மேல் இருந்த அந்த வியாதியை பார்த்து ராட்சத பிறவியாகி ஏனாக்கின் புத்திரரே என் தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியாக உன்னை அழித்து போட்டார் என்று சொல்லி திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன். I repeatedly said, looking at my sickness, "Oh, sickness was found as the children of Enoch, that my God, who is a consuming fire, has destroyed thee." මාගේ දෙවියන් වහන්සේ විනාශ කරන ගින්නක්ව ඒ ආනාග්ගේ පුත්‍රයන් දවා දමනවා කියමින් මම රෝගයට විරුද්ධව එසේ යාඥා කළෙමි. இப்படி அறிக்கையிட்டு கொண்டே அந்த அறிக்கையை தொடர்ந்து நன்றாக அபிஷேகத்தினால் நான் சிறு பிள்ளைகளைப் போல அபிஷேகத்தினால் நான் நிரம்பினேன். After making this confession, just like a little child, I started getting filled with the anointing. ඒ ආකාරයෙන් ඒ දේ ප්‍රකාශ කරමින්ම මම කුඩා දරුවෙකු මෙන් ආත්මෙන් පූර්ණ වුනේමි. சில நேரங்களில் எனக்கு பணிவிடை செய்கிறதான சகோதரர்களை வெளியே போக சொல்லிவிட்டு கதவை பூட்டிட்டு நன்றாக ஆவியிலே நிரம்பிக் கொண்டிருந்தேன். At times I used to send the brothers who used to assist me out of my room, and then I used to get filled in the anointing very well. ඇතම අවස්ථාවන්හිදී මට උපකාර කළා වූ සහෝදරයාට පවා කාමරෙන් පිටතට යන්න කියා දොර වසාගෙන මම හොඳින් ආත්මෙන් පිරුණා. ஒவ்வொரு முறையும் ஆவியிலே நிரம்பும் போது பல பொல்லாத வல்லமைகள் என்னை விட்டு வெளியேறுவதாக ஒரு சேனையை போல் வெளியேறுவதாக நான் கண்டேன். At times when I used to get filled in the spirit in this manner, whenever I used to get filled in the spirit in this manner, I used to feel that the enemy or the powers of darkness as a host leaving me. මා ඒ ආකාරයෙන් ආත්මෙන් පූර්ණ වන සෑම අවස්ථාවකදීම මා තුල සිටමින් සතුරු ඒ රෝගයේ බලය මාගේ සේනාවක් ලෙස මාගෙන් පිටත්ව යන ආකාරය මට හැඟුණා. வியாதியை கொண்டு வருகிற சத்துருட வல்லமையை எதிர்ப்பதற்கு எந்த விதமான பலனும் வல்லமையும் எனக்கு இல்லை. ஆனால் என் தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியாக அந்த வியாதியை கொண்டு வந்த சத்துருவை அழித்து போட்டு கிருபையாக கர்த்தர் சுகத்தை தந்தார். I did not have any strength or power in order to resist and overcome that enemy, my sickness. Nevertheless, my God, who is found as a consuming fire, He enabled me. He consumed it, and He has given me victory, healed me, and gave me the necessary strength and power to overcome it. රෝගයට රෝගය ගෙනෙන සතුරාට විරුද්ධව සිටින්න කිසිදු ශක්තියක් හැකියාවක් මට නොමැතිවද ඒ සතුරාගේ බලය ගින්නෙන් විනාශ කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ මට උපකාර කරමින් ඒ සතුරු රෝග බලය උන්වහන්සේ මුළුමනින් විනාශ කර දැමූ නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. விசுவாசியாகிய டாக்டர் சகோதரன் ஒருவர் என்னுடைய கால்களை பார்த்து விட்டு சொன்னார், தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் 2 முறை கிளீன் பண்ணி கட்டு போட வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார். A believer who is a doctor, looking at my state, he told me daily that I had to dress my legs daily twice. මාගේ දෙපා බැලුවා වූ ඇදිලිවන්තෙක්ව සිටිනා වූ වෛද්‍යවරයෙක් පැවසා සිටියේ කුමක්ද නම් උදෑසන සවස දවසට දෙවතාවක් ඒ තුවාල සියල්ල පවිත්‍ර කළ යුතුයි කියායි. அவர் சொன்னது எனக்கு மிகவும் துக்கமாக இருந்தது. சில வினாடிகள் நான் யோசித்து விட்டு அவரிடத்திலே சொன்னேன், ஊழியத்துக்கு வந்து 40 வருஷத்துக்கு மேலாகிறது. ஒவ்வொரு ஜெபங்களிலும் விசுவாச வீட்டிலே ஒவ்வொரு ஜெபங்களிலும் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து நான் ஜெபித்து இருக்கிறேன். ஆனபடியால் அந்த அளவுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்னை கட்டுப்போட்டு படுக்க வச்சிட வேண்டாம் என்று சொன்னேன். I being grieved over this, I told that believer, now it's more than 40 years since I've joined this ministry, and daily I have surrendered my body, soul and spirit to God, and have praised God, surrendering myself. Therefore, now you need not dress my legs in that manner, put bandages on such things. Please do not do such things to me. මම ඒ සහෝදරයා අමතා පවසා සිටියේ මම මේ සේවයට පැමිණ අවුරුදු 40ක් පමණ වෙනවා. දිනපතාම මම මාගේ ආත්මීය ප්‍රාණීය ශරීරය උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය හස්තයට බාර කරමින් ස්තුති කරමින් පැමිණියා. ඒ නිසා කිසිවකට ඒ ආකාරයෙන් වෙලුම් පටි යොදමින් මාගේ තුවාලය පවිත්‍ර කරන්නට හෝ බඳින්නට හෝ අවශ්‍ය නැතයි කියා මම පැවසුවා. என்னுடைய கால்களில் உள்ள வெடிப்புகளெல்லாம் மூடி அந்த நீர் வடிகிறதெல்லாம் நின்று விடும், கால் வீக்கமெல்லாம் வத்தி விடும் என்று நான் அவரிடத்திலே சொன்னேன். I told him once it starts to ooze, and after it dries up, it will stop oozing. එය කකුලේ පාදේ ඉදුමම නැවති එය ඕජස් ගැනීම සියලු දේ නැවති යයි කියා මම පැවසුවා. என்னுடைய அடுத்த நாள் காலையிலே நான் பார்த்தபோது என்னுடைய கால்களில் உள்ள வெடிப்புகளெல்லாம் மூடி நீர் வடிகிறது நின்றிருந்தது. நான் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தினேன். The following day when I looked at my legs, all the cracks which were there on my legs had covered up, and it had stopped oozing. Therefore I praise God. මාගේ පාදයේ තිබුණා වූ ඒ පැලුම් සියල්ල වියලී තිබුණා. පසුදින සිට සුවය ලැබී තිබුණා.
கடந்த நவம்பர் மாதம் இரக்கமும் நியாய தீர்ப்பும் என்கிற தலைப்பிலே வாலிபர் முகாம் சென்னையில் நடைபெற்றது. In the month of November, the youth camp was held on the topic Mercy and Judgment at the Irumaliur Chennai Youth Camp. ජාත්‍යන්තර තරුණ කඳවුර නොවැම්බර් මාසයේදී දයාව සහ විනිශ්චය යන මාතෘකාව යටතේ පැවැත්වුණා. 40 வருடங்களுக்கு மேலாக தேவனுடைய இரக்கத்தையும் பரிசுத்தவான்களுடைய இரக்கத்தையும் நான் அனுபவித்து வந்திருக்கிறேன் என்கிறதை மாத்திரம் நான் உணர்ந்து கொண்டேன். என்னுடைய மேன்மை பாராட்டுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. I can only say, I'm not telling this to boast about myself, but it is because of the mercy of God and the mercy which I've received in the sight of the leaders for more than 40 years. මාගේ කිසිදු හැකියාවක් දක්ෂතාවයක් පාරට්ටු කරගන්න මට නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවත් සුද්ධවන්තයන්ගේ සමුවේ කරුණාවත් මේ දක්වා මට ලැබී තිබෙනවා. வியாதியின் போது 4 ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் நான் ஆராதனைக்கு கூட போகாமல் இருந்திருக்கிறேன். சில வேளை ஆராதனைக்கு நான் லோக்கல் பெய்தோ போன வேளையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு தான் நான் பிரசங்கித்திருக்கிறேன். Because of my sickness, I had not preached in my church on Sundays for some time. And even when I used to attend the Sunday services, I used to preach while being seated. රෝගාතුර වූ අවස්ථාවේදී ඉරුදින රැස්වීම සමහරකට මම සහභාගී වුණා. ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී මම අසුන්ගෙන දේශනා කළා වූ අවස්ථාවන්ද තිබුණා. இப்பொழுது எத்தனை மணி நேரம் கூட்டத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் என்னுடைய கால்கள் வீங்குறதில்லை. ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். Now, no matter how long, how many hours I be seated in the presence of God, my legs would not swell up. God has given me that grace for which I praise and thank God. නමුත් දැන් මම කොපමණ වෙලාවක් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අසුන්ගෙන සිටියත් මාගේ දෙපා ඉදිමෙන්නේ නැති වෙන්න විදිහට උන්වහන්සේ මට සුවය ලබා දී තිබෙනවා. இங்கே இருக்கிறதான எல்லா வாலிப சகோதர சகோதரர்களுக்கு நான் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் கர்த்தருக்கு முழு நேர ஊழியம் செய்யும்படியாக புறப்பட்டு வரும்படியாக அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். I would like to lovingly invite all the young brothers and sisters to step out forward to serve God in this full-time ministry. මෙහි සිටින්නා වූ ප්‍රේමණීය තරුණ තරුණියනි ඔබට මා පවසන්නේ උන්වහන්සේට පූර්ණ කාලීනව සේවය කරන පිණිස පැමිණෙන්න කියායි. அற்பமான கூழுக்காக சிரேஷ்ட புத்திர சகோதரரை இழந்து போன அந்த ஏசாவை போல் இருக்க வேண்டாம். கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக புறப்பட்டு வாருங்கள். Be not like Esau, who lost his birthright just for a meal, a morsel of meal, but you step out to serve God in the full-time ministry. එක් වේලක කෑම උදෙසා තම කුළුඳුල්භාවයේ විකුණා දැමුවා වූ ඒසව් මෙන් නොසිට උන්වහන්සේ උදෙසා සේවය කරන පිණිස පැමිණෙන්න. உலக இன்பங்கள் அற்பமான அந்த கூழுக்கோப்பாக இருக்கிறது. The pleasures of this world can be compared to that morsel of meal. මේ ලෝකේ ඒ සියලු දේ එක් වේලක කෑමකට සමාන කළ හැකියි. இன்றைக்கு நம்முடைய தியானத்திற்காக 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் 16 வரை நாம் வாசிப்போம். Today for our meditation this evening, let us turn to the book of 1 Peter. Let us read the first chapter, the 13th and the 14th verses. මේ සන්ධ්‍යාවේ අපගේ මෙනෙහි කිරීම උදෙසා පළවෙනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා 13-14 පදයන් කියවමු. Let us read from the 14th verse to the 16th verse. 14 වන පදයත් 16 වන පදයත්. ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு தெளிந்த புத்திரர்களாயிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபை மேல் பூரண நம்பிக்கையுள்ளவர்களாயிருங்கள். நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினால் கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி நீ நடவாமல் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராயிருங்கள். நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. ඉන්නිසා නුඹලාගේ සිත් නැමැති කටි බැඳගෙන සිහි ඇතුව සිට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීමේදී නුඹලා වෙතට පමුණුණු ලබන්ට තිබෙන අනුග්‍රහය පිට නුඹලාත් බලාපොරොත්තුව සම්පූර්ණ ලෙස පිහිටුවා පල්ලා. නුඹලාගේ නොදන්නාකමේ කාලේ තිබුණු තෘෂ්ණාවලට සමාන නොවි කීකරුකමේ දරුවන් මෙන් නුඹලා කැඳවූ තැනැන් වාසී ශුද්ධව සිටින්නාක් මෙන් නුඹලාත් නුඹලාගේ මුළු හැසිරීමේදී ශුද්ධව සිටපල්ලා. මක්නිසාද මා ශුද්ධව සිටින හේයින් නුඹලාත් ශුද්ධව සිටිය යුතුයයි ලියා තිබේ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. 6 காரியங்கள் இந்த வசனங்களே காணப்படுகிறது. There are 6 things mentioned in these verses. මේ පදවල කාරණා 6ක්
කියා තිබෙනවා. மனதின் அறை கட்டப்பட வேண்டும். The loins of our mind should be girded. සිත් නැමැති කටි බැඳගෙන தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். We should be sober. සිහි ඇතිව සිටිය යුතුයි. இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நமக்கு அளிக்கப்படும் அந்த கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීමේදී නුඹලා වෙතට පමුණුවන ලබන්නට තිබෙන්නා වූ අනුග්‍රහය පිට නුඹලාගේ බලාපොරොත්තුව සම්පූර්ණ ලෙස පිහිටවා පල්ලා. நம்முடைய சரீர இச்சைகளின்படி நாம் நடக்கக்கூடாது. We should not walk according to the lust of our body. අපගේ තෘෂ්ණාවන්ට ප්‍රකාරව අප හැසිරෙන්න හොඳ නැහැ. கீழ்ப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். We should be obedient. කීකරු විය යුතුයි. பரிசுத்த நடக்கை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். We should be holy in all manner of conversation. අපගේ සියලු හැසිරීමේදී ශුද්ධව සිටිය යුතුයි. முதலாவதாக நம்முடைய மனதின் அறை கட்டப்படுகிறதை குறித்து சொல்லுகிறார். First, he is mentioning about girding the loins of our mind. පළමු කොට අපගේ සිත් නැමැති කටි බැඳ ගැනීම ගැන පවසනවා. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை படிக்கும்போது When we read Ephesians 4:16, එපිස 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වන පදයේ කියවන විට சத்தியம் என்னும் கச்சையினால் உங்களுடைய அறையை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். it is mentioned in that verse that we should gird the loins of our mind with truth. 6:14 එබැවින් 14th නුඹලාගේ verse. ඉඟටි සැබෑකම නැමැති පටියෙන් බැඳගෙන කියා ලියා තිබෙනවා. சத்தியம் என்னும் கச்சையினால் உங்கள் மனதின் அறையை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுவது சத்தியத்தில் ஸ்திரப்படுவதற்காக அவ்விதமாய் கட்டப்பட வேண்டும். When it is mentioned that we should gird the loins of our mind with truth, it means that we should be made firm on the truth or the doctrine. නුඹලාගේ ඉඟටි සැබෑකම නැමැති පටියෙන් බැඳගන්න කියා පවසන අවස්ථාවේදී අප ස්ථිරව සිටින පිණිස අපගේ සිත් එසේ ස්ථිර කරනු ලැබිය යුතුයි. சத்தியத்தில் ஸ்திரப்படுவதற்கு சத்தியத்தை பற்றிதான சரியான வெளிப்படுத்தல் அறிவு நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது. To be made firm in the doctrine or the truth, we ought to first receive the knowledge of this truth. සත්‍යතාවය ඉගැන්වීම මත අප ස්ථිර කරනු ලැබීම උදෙසා පළමු කොට අපට සත්‍යතාවය පිළිබඳව දැනුමක් අවශ්‍යයි. நம்மில் பலரும் நம்முடைய ஐக்கியத்தில் போதிக்கப்படுகிறதான அடிப்படையான உபதேச சத்தியங்களை குறித்த சரியான ஒரு வெளிப்படுத்தல் அறிவு இருக்கிறபடினால் இந்த பூமியில் எத்தனையோ தவறான போதனைகள் காணப்பட்டாலும் இதிலே நாம் ஸ்திரமாக இருக்கிறோம். Because we possess a clear and a firm knowledge about the fundamental doctrines of this church, we are not deceived by the other erroneous doctrines which are found all over. අද අප බොහෝ දෙනා අපගේ සභාවේ උගන්වනු ලබන්නා වූ මේ මූලික ඉගැන්වීම් සම්බන්ධයෙන් මනා දැනුමක් ඇතිව පසුවන නිසා විවිධ ස්ථානවල උගන්වනු ලබන්නා වූ වැරදි ඉගැන්වීම් වලින් ඒවායින් මුලා නොවී දකිනු ලබනවා. எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளும் நம்முடைய சபையில் போதிக்கப்படுகிறதான அடிப்படை உபதேசங்களை குறித்து ஒரு தெளிவான அறிவை உடையவர்களாக வெளிப்படுத்தல் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். All the people who belong to this mission ought to have a clear and a firm knowledge about the fundamental doctrines which are taught in this church. මේ සභාවේ ඇදිලවන්තයන් සියලු දෙනාම සභාවේ මූලික ඉගැන්වීම් සම්බන්ධයෙන් මනා දැනුමක් ඇතිව පසුවිය යුතුයි. நம்முடைய அடிப்படை உபதேச சத்தியங்கள் நம்மை கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலும் நம்மை மரண பரியந்தம் பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளும். The fundamental doctrines of our mission shall preserve us in the love of Christ and in the fellowship of the saints until our death. ඒ මූලික ඉගැන්වීම් වනාහි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේහිත් ශුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීත්වයේහිත් අපව අන්තිම දක්වා ආරක්ෂා කරනවා. ஆனால் வேத வசனங்களிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறதான தூதுகள் போன்றதான காரியங்கள் அந்த நேரத்துக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு உங்களுக்கு அது ஆர்வமூட்டுவதாக மிகவும் பிரயோஜனம் உள்ள ஒன்றாக இருக்கும். But the messages which are being revealed or given through the verses or the scripture, they will be a source of comfort and a strength according to the situation or the environment. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කරුණු කොටගෙන ඔබට දෙනු ලබන්නා වූ පණිවිඩයන් ඒ අවස්ථාවන්හිදී ඔබට ශක්තියක්ව සැනසීමක්ව දක්වනු ලබයි. ஆகையினால் பரிசுத்தவான்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்டதான அந்த அடிப்படை உபதேச சத்தியங்கள் இப்பொழுது புத்தக வெளியீடுகளாக நமக்கு கிடைக்கிறது. அவைகளை வாங்கி நீங்கள் படிக்க வேண்டும்.
Now we are able to obtain the truths which was revealed through our saints in printed matter in books. They are being printed, therefore we ought to purchase them and read them and possess a clear knowledge about them. ශුද්ධවන්තයන්ට දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කරන ලැබුවා වූ ඒ ඉගැන්වීම් සම්බන්ධයෙන් මුද්‍රිත පොත් දැන් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒවා ඔබ ලබාගෙන කියවා දැනගත යුතුයි. வெளிப்படுத்தப்பட்ட உபதேச சத்தியங்களின்படி ஜீவிக்கும்படியாக தீர்மானிக்க வேண்டும். We should decide to live according to the truths and the doctrines which have been revealed. අපට එළිදරව් කරන ලබන්නා වූ ඉගැන්වීම් සහ එම සත්‍යතාවයේ පරිදි ජීවත් වන්නට අප ආශා විය යුතුයි. சத்தியத்தின்படி சத்தியம் என்னும் கச்சையினால் உங்களுடைய அறையை கட்டுங்கள். கட்டுதல் என்பது அது தீர்மானத்தை காண்பிக்கிறது. It is mentioned that we have to gird our loins with the truth. Here, girding means එබැවින් නුඹලාගේ ඉඟටි සැබෑකම නැමැති පටියෙන් බැඳගෙන කියා පවසන අවස්ථාවේදී බැඳ ගැනීම යනු අප තීරණවලට එළඹීමයි. Here, girding means taking decisions. வெளிப்படுத்தப்படுகிற உபதேச சத்தியங்களின்படி ஒவ்வொரு சத்தியங்களின்படி நான் ஜீவிப்பேன் என்று சொல்லி தீர்மானிக்க வேண்டும். We should decide to live according to each and every doctrine or truth which has been revealed. අපට එළිදරව් කරන ලබන්නා වූ උගන්වා දෙන්නා වූ සියලු ඉගැන්වීම් අනුව ජීවත් වන්නට අප තීරණයකට එළඹිය යුතුයි. இப்படி சத்தியத்தில் நாம் ஸ்திரப்படாவிட்டால் சோதனைகள் வரும்போது நாம் நிற்க முடியாது. If we are not made firm in this truth, we cannot stand steadfast during time of trial. සත්‍යතාවය තුල අප ස්ථිර නොවනවා නම් සෝදිසි පරීක්ෂාව පැමිණෙන අවස්ථාවේදී පිහිටා සිටිය නොහැකි. அடிப்படை உபதேச சத்தியங்களில் ஸ்திரப்படாத பட்சத்தில் சோதனைகள் வரும்போது அந்த சத்தியத்தை குறித்த சந்தேகம் அவிசுவாசம் வரும். When we are not made steadfast or firm in the fundamental doctrines, when we have to face trials, then we will doubt those doctrines or the truths. අප ඒ මූලික ඉගැන්වීම් දැන ඒ මත ස්ථිරව පිහිටා නොසිටියොත් සෝදිසි පීඩා පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ඒවා ගැන සැක සංකා පහළ වෙන්න පුළුවනි. உதாரணமாக தெய்வீக சுக உபதேச சத்தியத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது, For example, when we take the truth or the doctrine of divine healing, උදාහරණයක් වශයෙන් දිව්‍ය සුවයේ සත්‍යතාවය ගැන සලකන කල්හි வியாதிகள் பலகீனங்களே 30 வருஷம் 40 வருஷம் கூட மருந்து எடுக்காமல் இருந்தவர்கள் பிற்காலங்களிலே மருந்தையும் வைத்தியரையும் நாடி போய்விடுகிறார்கள். those who did not take any medicine or any medication for about 30 or 40 years even during the times of illness, at the end they go and take medication. අවුරුදු 30 40 පවා දිව්‍ය සුවයේ රැඳී සිටමින් ප්‍රතිකාර නොලබා සිටියා වූ අයවලුන් අවසානයේදී ඔවුන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වනවා. கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையிலே பரிசுத்த ஆவியின் அந்த மகா மேன்மையான மகத்துவமுள்ள வல்லமையினால் நாம் உயிர்த்தெழப் போகிறோம். At the coming of our Lord Jesus Christ, through the excellency of the power of the Holy Spirit, we resurrect. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීමේදී ශුද්ධාත්මයන් උන්වහන්සේගේ මහෝත්තම බලය කරුණු කොටගෙන අප අන්වැසක් කරනු ලබනවා. அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை இப்பொழுது நமக்கு வருகிற வியாதிகள் பலகீனங்களில் நாம் அனுபவித்து சுகமாக்கப்படாவிட்டால் கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையிலே எப்படி அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நாம் அனுபவிக்க முடியும்? If we do not experience that power of a resurrection during our times of illness and sicknesses while on this earth when we are alive, then how can we experience that power of resurrection at the appearing of our Lord and Savior Jesus Christ? අප මෙලව ජීවත්ව සිටියේදී පැමිණෙනා වූ රෝග දුර්වලකම් වලින් මලුන්ගෙන් නැගිටීමේ බලය කරුණු කොටගෙන අප ප්‍රාණවත් කරනු ලබන්නේ නැත්නම් ඒ දේ ඒ අවස්ථාවේදී අත්දකින්නේ නැත්නම් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වන කල්හි කෙසේද අපගේ ශරීර අන්වැසක් කරනු ලැබ ඒ මලුන්ගෙන් නැගිටීමේ බලය කරුණු කොටගෙන ජීවත් කරවනු ලබන්නේ. நாம் அறிந்த ஒவ்வொரு சத்தியத்திற்கும் ஏற்ற சோதனைகள் நமக்கு உண்டு. அப்போது நாம் நாணல் போல் அசையக்கூடாது. There are trials and temptations for each and every doctrine that we have possessed a knowledge about. So when those trials approach us, when we face them, we should not be wavering like the reed. අප දැනගන්නා වූ ඒ සත්‍යතාවයන් හා සම්බන්ධ වූ ඒ සියල්ලට අපිට විවිධාකාර සෝදිසි පරීක්ෂා පැමිණෙනවා. නමුත් ඒවා පැමිණෙන කල්හි බටදණ්ඩක් මෙන් ඒ මේ අත අප වැනෙන්න හොඳ නැහැ. யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்தில்
கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவை முதன்முறையாக கண்டபோது யோவான் ஸ்நானகன் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி என்று அறிக்கையிட்டான். In John's Gospel, the first chapter, when John the Baptist saw Jesus for the first time, he proclaimed, saying, "Behold the Lamb of God, which shall take away the sins of this world." යොහන්ගේ සුභාරංචයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ අප දකිනවා යොහන් බෞතිස්ත යේසුස් වහන්සේ දුටු කල්හි මෙන්න ලෝකේ පාපයේ දුරලන බැටළු පැටවානෝ කියා යේසුස් වහන්සේ ගැන පවසනවා. ஆனால் மத்திய 11ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும்போது அவன் சிறைச்சாலையில் இருந்தபோது தன்னுடைய 2 சீசர்களை இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே அனுப்பி வருகிறவர் நீர்தானா வேறொருவர் வர காத்திருக்க வேண்டுமா என்று கேட்டு வரும்படியாக அனுப்புகிறான். But when we come to the Gospel of Matthew, the 11th chapter, when John the Baptist was cast into the prison, he sends his disciples unto Jesus, inquiring, "Art thou that should come, or do we look for another?" නමුත් මතයතුමාගේ සුභාරංචයේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා බලන කල්හි යොහන් බෞතිස්ත සිරකටව සිටියදී තම ගෝලයන් දෙදෙනෙක් උන්වහන්සේ වෙතට යවමින් පැමිණෙන්නට සිටියා වූ තැනන් වහන්සේ නුඹ වහන්සේද එසේත් නැත්නම් වෙනත් කෙනෙකු උදෙසා අප බලා සිටිය යුතුයදයි විමසනවා. என்னிடத்தில் இடரடையாதிருக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லும்படியாக இயேசு அந்த யோவானுடைய சீசர்களுக்கு சொல்லி அனுப்பினார். Now Jesus mentioned to the disciples of John the Baptist, saying, "Go and tell unto him that blessed is he that whosoever shall not be offended in me." නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඔහුගේ ගෝලයන්ට පැවසුවේ මා ගැන පැකිලීමට හේතුවක් යමෙකුට නොවන්නේද ඔහු ආශිර්වාද ලද්දෙක් යයි කියා පවසා යවුවා. பிரசங்க வாக்கியத்தின் 2வது குறிப்பு நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Now we come to the second point of our context. Here it is mentioned that we should be sober. අප දෙවන කාරණය වෙත පැමිණෙනවා නම් සිහි ඇතුව සිටීම. தெளிந்த புத்தி இல்லாதபடியினாலே பல காரியங்களை குறித்தும் கலக்கமடைகிறீர்கள், குழப்பமான மனநிலையிலே காணப்படுகிறீர்கள். Because we are not sober, because we do not possess a sober mind, we are troubled concerning so many things. සිහි ඇතිව නොසිටීම නිසා, සිහි ඇති මනසක් නොතිබීම නිසා බොහෝ දේවල් ගැන කනස්සලු වී කරදරයට පත්වනවා. சிலருக்கு தங்களுடைய ஜீவியத்தை குறித்து தங்களுக்கே ஒரு புரியாத நிலையாக இருக்கிறது. Some are not able to comprehend their own lives. සමහරුන්ට තමුන්ගේ ජීවිතයම එපා වී තිබෙනවා. தங்களுடைய சூழ்நிலை, தங்களுடைய குடும்பம், தங்களுடைய வேலை, தங்களுடைய பிள்ளைகள், இப்படி பல காரியங்களை குறித்து புரியாத குழப்பமான மனநிலையிலே காணப்படுகிறீர்கள். காரணம் தெளிந்த புத்தி இல்லை என்கிறதை காண்பிக்கிறது. Because you do not possess a sober mind, you are troubled in vain concerning your job, your family, your matters. සිහි ඇතිව නොසිටීම කරුණු කොටගෙන ඔබ ගැනම, ඔබගේ දුවදරුවන්, ඔබගේ පවුල, රැකියාව මේ බොහෝ දේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ කරදරයට පත්වෙනවා. நாம் ஐக்கியம் வைத்திருக்கிறதான இந்த சபையை குறித்தும், உபதேசத்தை குறித்தும், ஊழியர்களை குறித்தும், ஊழியத்தை குறித்தும் கூட குழப்பமான மனநிலையிலே பலர் காணப்படுகிறார்கள். காரணம் தெளிந்த புத்தி இல்லை. Because many do not have this sober mind, they're even troubled or they even doubt concerning the truth, the church, the servants of God, and even the ministry of this church. සිහි ඇතිව නොසිටීම කරුණු කොටගෙන සභාව ගැන, දේව සේවකයන් ගැන, ඉගැන්වීම ගැන මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් පවා සමහරුන් තුළ සැක සංකා කැළඹිලි තත්වයන් ඇතිවනවා. சீயோனை குறித்தும் புதிய எருசலேமை குறித்தும் கர்த்தருடைய ரகசிய வருகை குறித்தும் கூட ஒரு தெளிவு இல்லாமல் குழப்பமான மனநிலையிலே காணப்படுகிறவர்கள் உண்டு. There are many who do not have a clear understanding about Zion and New Jerusalem and even about the second coming of Jesus Christ. සමහරුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන ඊම, සියොන, යෙරුසලම මේ දේවල් හා සම්බන්ධයෙන්ද පැහැදිලி අවබෝධයක් නොමැතිව කැළඹී සිටිනවා. பிரதிஷ்டித்த தேவனுடைய ஊழியர்களும் கூட பல சோதனைகள், கஷ்டங்கள், பாடுகள் நிமித்தமாக அவர்கள் சீயோனை குறித்து ஒரு கலக்கமான குழப்பமான மனநிலையிலே காணப்படுகிறது உண்டு. At times, because of the trials which certain servants of God face, they are troubled and they even are doubtful about Zion. කැළඹුණා වූ සිත ඔවුන් අවදිව නොසිටීම නිසා, සිහි ඇතුව නොසිටීම නිසා කැපවුණා වූ සේවකයන් පවා සියොන ගැන සමහර විට ඔවුන් ඒ ගැන සෙලවෙන්නා වූ තත්වයකට පත්වනවා. யோவான் ஸ்நானகன் எவ்வளவு பெரிய மனிதன் என்றாலும் கூட அவனும் கூட அந்த சோதனையின் மத்தியிலே அவன் அசைக்கப்பட்டான்.
Even John the Baptist was a great person. Nevertheless, during the time of trial, even he was shaken. යොහාන් බෞතිස්ත පමා උතුම් තැනැත්තෙක්ව සිටියා. නමුත් සෝදිසි අවස්ථාවේදී සොලවනු ලැබුවා. அப்படினால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே நமக்கு ஒரு தெளிந்த புத்தி தேவையாக இருக்கிறது. Therefore, during such times, we need a clear mind or a sober ඒ mind. නිසා ඒ අවස්ථාවන්හිදී පවා අප සිහි ඇතිව සිටිය යුතුයි. 1 பேதுரு 4 அதிகாரம் 7 வசனத்தின்படி According to 1 Peter 4:7, පළවෙනි පේතෘස් 4:7 எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமயமாயிற்று ஆகையால் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருந்து ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருங்கள். but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. නමුත් සියලු දේවල අන්තිමේ ලං වී තිබේ. එබැවින් නුඹලා සිහියෙන් යුක්තව සිට යාඥා කිරීම පිණිස පිබිද සිටපල්ලා. பலரும் ஜெபிக்க இயலாதவர்களாக இந்த நாட்களே காணப்படுகிறார்கள். Many are found in a state in which they are unable to pray. සමහරුන් අද යාඥා කරන්නට නොහැකිව සිටිනවා. தெளிந்த புத்தி இல்லாவிட்டால் ஜெபிக்க இயலாது. If you would not possess a sober mind, you will not be able to pray. සිහි ඇතිව නොසිටියොත් යාඥා කරන්නට නොහැකි. ஜெபிக்கும்படியாக மணிக்கணக்காக உட்கார்ந்திருப்பீர்கள். ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஜெபித்திருக்க மாட்டீர்கள். எல்லாம் அப்படி தூங்கி இருப்பீர்கள். இல்லாவிட்டால் வேறு பல காரியங்களை எல்லாம் யோசித்து நேரம் போகி இருக்கும். You would have been seated in a place for prayer for many hours, but you would have slept during that time, or you would have been thinking about so many other various things, but you would not even have prayed for 5 minutes. යාඥා කරන පිණිස ඔබ වාඩි වෙනවා. විනාඩි 5ක් විතර යාඥා කරනවා. අනතුරුව නිින්දට වැටෙයි. එසේත් නැත්නම් යාඥා වේලාව පුරාම වෙනත් මොනවාදෝ කල්පනා කරමින් පසු වෙයි. 1 பேதுரு 5 அதிகாரம் 8 வசனத்தில் ஏன் நமக்கு தெளிந்த புத்தி தேவை என்று சொல்லி பேதுரு சொல்லுகிறார். In 1 Peter 5:8, here St. Peter says as to why we need this sober mind. පළවෙනි පේතෘස් 5:8 සිහි ඇතිව සිටීම අවශ්‍ය වන්නේ ඇයිද කියා පේතෘස්තුමා පවසයි. உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். ஆதலால் அவனை ஜெயிக்கும்படியாக அவனுக்கு இடம் கொடாமல் இருக்கும்படியாக தெளிந்த புத்தி தேவையாக இருக்கிறது. Because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Therefore be sober in order to overcome him. නුඹලාගේ විරුද්ධකාරයා වූ යක්ෂයා ගොරවන සිංහයෙකු මෙන් කවරෙක් ගිලගැනීම් දෝ හොයි සොයමින් ඔබමව ඇවිදිනවා. එනිසා ඌගෙන් බේරෙන පිණිස ඌට ගොදුරු නොවන පිණිස සිහි ඇතිව සිටිය යුතුයි. ஒரு புதிய வருட கூட்டம் அந்த சபையிலே ஒரு முக்கியமான விசுவாசி சகோதரனுடைய குடும்பம் அந்த புதிய வருட ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது. 3 நாள் சுத்திகரிப்பு கூட்டங்கள் எல்லாம் பங்கு பெற்றார்கள். ஆனால் புதிய வருட கூட்டத்தில் பங்கு பெற முடியாமல் போய்விட்டது. During a New Year service, a very important family of that particular faith home, though they attended the 3 days of sanctification, they were unable to attend the New Year service. එක ඇදිලි ගෘහයක නව වසරට පෙර පවත්වන ලබන පවුලක් නව වසරට පෙර පවත්වන ලබන්නා වූ පවිත්‍ර වීමේ මෙහෙයන් 3කට සහභාගී වුණා. නමුත් නව වසරට පාතබන්නා වූ ඒ මෙහෙයට බලා සිටීමේ මෙහෙයට සිටින්නට සහභාගී වෙන්න ඔවුන්ට නොහැකි වුණා. அந்த சகோதரனுடைய ஒரு 10 வயதுள்ளதான பையன் ஒரு பெரிய தவறை செய்து விட்டான். அடுத்த வீட்டில் ஒரு செயினை திருடி விட்டான். செயினை திருடி விட்டான். அது நிமித்தமாக பெரிய பிரச்சனையாகி அவங்க கூட்டத்துக்கு வர முடியாமல் போய்விட்டது. A big problem cropped up in that family. 10-year son of that particular brother, he had stolen a chain, a gold chain from the neighbor's house. Therefore, they had to face a severe problem. ඒ සහෝදරයාගේ අවුරුදු 10ක් වයසති පුත්‍රයා අසල්වැසි නිවසක රන් මාලයක් සොරාගත්තා. ඉන් ඇති වුණා වූ ප්‍රශ්නය නිසා මොවුන්ට රැස්වීමට සහභාගී වීමට නොහැකි වුණා. அந்த விசுவாசி சகோதரன் சொன்னார், குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அவங்க மூலமாக இவங்க மூலமாக இப்படியெல்லாம் கிரியை செய்யும்படியாக பிசாசு கிரியை செய்தான். கடைசியில் பிள்ளைகள் மூலமாக கிரியை செய்து விட்டான் என்று சொல்லுகிறார். That believer brother mentioned saying, Satan worked through so many people, the family members and so on. Finally, he worked through my own child. ඔය සහෝදරයා පවසා සිටියේ යක්ෂයා විවිධ පුද්ගලයන් තුලින් එහෙම ඔහු තුලින් මොහු තුලින් ක්‍රියා කරන්න උත්සාහ දැරුවා. අවසානයේදී මාගේ පුතා තුලින්ම ක්‍රියා කළා කියා. எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். ஆகையினால் உங்கள் குடும்ப அங்கத்தினர் ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் மனம் திரும்பாதவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களையும் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுங்கள். He is walking about seeking whom he may devour. Therefore, if there be a particular member of your family who has not received this salvation yet, you surrender that person to God as well. කවරෙකු හෝ ගිලගන්නා පිණිස සතුරා ඔබම වේ යනවා. පසුතැවිලි වී ගැලවීම ලබා ගත්තා වූ පවුලක් වුවත්
ඔබගේ පවුලේ සෑම සමාජිකයෙකු උදෙසාම දෙවියන් වහන්සේට දිනපතා ඔවුන් බාර කරමින් ඔබ ආඥා කරන්න. தெளிந்த புத்தி இல்லாதபடியினால் பாஸ்டர் உங்களுடைய பிரசங்கம் விளங்கவில்லை என்று சொல்லுகிறாய். Because you do not have a sober mind, you say, I was unable to understand pastor's message. සිහි ඇතිව නොසිටීම නිසා ඔබ පවසන්නේ කුමක්ද? පාස්ටර්ගේ දේශනාව තේරුණේ නැහැ කියායි. ஆவிக்குரியதும் பூமிக்குரியதுமான காரியங்களிலே தெளிந்த புத்தி இல்லாதபடியினால் சரியான காரியத்தை நீங்கள் பகுத்தறிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். Because you do not possess a sober mind concerning the heavenly things and the earthly things, you are unable to be edified. සිහි ඇතිව නොසිටීම නිසා භූමික දේවල් ස්වර්ගීය දේවල් විමසා දැනගැනීමට නොහැකිව පසුවනවා. தெளிந்த புத்தியோடு கூட கர்த்தரை பின்பற்றினால்தான் கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும். Only if we would follow our Jesus with a sober mind, would we be able to be caught up at his coming. අප සිහි ඇතිව යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කළහොත් පමණි යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීමේදී දකිනු ලබන්නට හැකිවන්නේ. 2 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் 7 வசனம் சொல்லுகிறது, தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். It is mentioned in 2 Timothy, the first chapter, that God has not given us a spirit of fear, but of love, power, and of sound mind. දෙවනි තිමෝති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පවසන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේ අපට බය අඩුකමේ ආත්මයක් නොදී බලේත් ප්‍රේමයේත් හික්මවීමේත් ආත්මයක් දී තිබෙනවා කියායි. தெளிந்த புத்தி இல்லாதவர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையான நிறைவுக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஒரு தெளிந்த புத்தியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Those who do not possess the sober mind ought to give room to the mighty power of the Holy Spirit over and over again and receive this sober mind. සිහි ඇතිව සිටින්නා වූ ඒ මනසක් නැත්නම් නැවත ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉඩදී සිහි ඇතිව සිටින්නට අප ඉගෙන ගත යුතුයි. வெளிப்படுத்தல் 22 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் வீற்றிருக்கிற அந்த சிங்காசனத்திலே இருந்து சுத்தமான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள தெளிந்த பளிங்கு கோப்பான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதி அங்கே புறப்பட்டு வந்தது. In Revelation 22:1 we read, a pure river of water of life, clear as crystal, proceeded out of the throne of God and of the Lamb. එලිදරව් 22 වන පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයෙහි තවද දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු පැටවානන්ගේ සිංහාසනයෙන් නික්ම එන්නා වූ පළිඟුමෙන් පැහැදිලි වූ දීප්තිමත් ජීවනදායක වතුර ඇති ගංගාවක් ගැන අපට කියවන්න පුළුවනි. எனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜீவ தண்ணீருள்ள நதியாக இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட நமக்கு ஒரு தெளிந்த புத்தி உண்டாகும். The Holy Spirit is the river of the water of life. Therefore, when we get filled in the Spirit over and over again, we receive a clear or a sober mind. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ජීවනදායක වතුර ඇති ගංගාවව සිටිනවා. අප වඩා ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වන අවස්ථාවේදී පැහැදිලි මනසක් සිහි ඇති මනසක් අපට ලැබෙනවා. அடுத்து மூன்றாவது குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருங்கள். Now let me tell you the third point. Hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. තුන්වන කාරණය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීමේදී නුඹලා වෙතට පමුණුවනු ලබන්නට තිබෙන අනුග්‍රහය පිට නුඹලාගේ බලාපොරොත්තුව සම්පූර්ණ ලෙස පිහිටුවා පල්ලා. நம்முடைய பக்தி சக்தி சாமர்த்தியத்தினால் நம்முடைய சுய பரிசுத்தத்தினால் அல்ல, தேவனுடைய கிருபையினால் நாம் அவருடைய வருகையிலே மர்வமாக்கப்பட போகிறோம். Not by our own strength or godliness or capability or talent are we going to be raptured, but we are going to be raptured only by the grace of God. අපගේම ශක්තියෙන් භක්තියෙන් හැකියාවෙන් දක්ෂතාවෙන් කිසිදාක යේසුස් වහන්සේගේ ඊමට අන්වෙස්සක් වී යන්ට නොහැකි උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන්ම පමණි. வெளிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியங்களின்படியெல்லாம் நாம் ஜீவித்து நாம் கிறிஸ்துவின் பூரணத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும். We should reach the perfection of Christ by living according to the truth which have been revealed. අපට එළිදරව් කරනු ලබන්නා වූ සත්‍යතාවය පරිදි ජීවත් වී උන්වහන්සේගේ ඊමට අප සූදානම් විය යුතුයි. கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகளாக அபூர்ணராக நாம் இருக்கக்கூடாது. We should not be babes in Christ without any growth. කිසිදු වර්ධනයක් නැත්තා වූ ලදරුවන් මෙන් බාලයන් මෙන් අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල දකිනු නොලැබිය යුතුයි. அதே வேளையில் கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதும் அவருடைய கிருபையின் செயலாகத்தான் இருக்கிறது. At the same time, we getting caught up at the rapture is also the work of grace. ඒ හා සමගම උන්වහන්සේගේ රහස්‍යගත ප්‍රකාශ වීමේදී ඔසවා ගනු ලැබීම සැබවින්ම උන්වහන්සේගේ කරුණාවේ ක්‍රියාවකි.
கிருபையினால தான் நாம் சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்க முடியும். We can only live according to the doctrine only by grace. සත්‍යතාවයේ පරිදි අපට ජීවත් වන්නට හැකිවන්නේ උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙනි. அவருடைய ரகசிய வருகையை பற்றி இயேசு சொல்லும்போது வயலில் இருக்கிற 2 பேரில் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான், ஒருவன் கைவிடப்பட்டான். இயந்திரம் அரைத்துக் கொண்டிருந்த 2 ஸ்திரீகளில் ஒருத்தி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால், ஒருத்தி கைவிடப்பட்டால். வீட்டின் மேல் இருந்த இருவரில் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான், ஒருவன் கைவிடப்பட்டான் என்று சொல்லுகிறார். When Lord Jesus Christ speaks about his second coming, he says there were 2 working in the field, one was caught up, the other left behind. There were 2 women grinding, one was caught up, the other left behind. And there were 2 on a bed, one was caught up and the other left behind. යේසුස් වහන්සේගේ රහසිගත ඊම ගැන ප්‍රකාශ කරන කල යේසුස් වහන්සේ මෙසේ පැවසුවා, දෙදෙනෙක් කෙතේ වැඩ කරමින් සිටියේය, එක්කෙනෙක් ගනු ලැබුවා, එක්කෙනෙක් අත්හරිනු ලැබුවා. ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙක් ඇඹරුම් ගලෙහි අඹරමින් සිටියේය, එක් තැනැත්තියක් ගනු ලැබුවා, අනිත් තැනැත්තිය අත්හරිනු ලැබුවා. දෙදෙනෙක් එක් යහනක නිදන්ට වුණා, එක්කෙනෙක් ගනු ලැබුවා, අනිත් තැනැත්තා අත්හරිනු ලැබුවා කියා පැවසුවා. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான், கைவிடப்பட்டவர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான். The ones who were caught up as well as the ones who were left behind, both are the children of God. ඔසවා ගනු ලැබුවන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්, අත්හරිනු ලැබුවන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්. எனவே கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த சிந்தை இரவும் பகலும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். Day and night we should have the mind that we ought to be caught up at the coming of Jesus. අපගේ දිනපතා උදේ සවස අපගේ එකම කල්පනාව අරමුණ විය යුත්තේ උන්වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගනු ලැබිය යුතුයි යන්නයි. நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தின் முக்கிய நோக்கம் கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதுதான். The most important purpose of this Christian life which we are living is to be caught up at the coming of Jesus. මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ ඊටාම වැදගත් අරමුණ වන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගනු ලැබීමයි. கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த நோக்கத்தோடு கூட தான் இந்த ஐக்கியத்தில் நாம் விசுவாசிகளும் ஊழியர்களுமாக இருக்கிறோம். We are found in this fellowship as servants of God and believers with the sole purpose that we ought to be caught up at his coming. අපගේ ඒකායන අරමුණ කුමක්ද නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසිගත ඊමේදී ඔසවා ගනු ලැබීමයි. ඒ නිසා තමයි සේවකයන් ඇදිලිවන්තයන් වශයෙන් මේ සහභාගීත්වයේ තුල අප දකින්න ලබන්නේ. இந்த ஐக்கியத்தில் இருந்தால் ஏற்ற துணை கிடைக்கும், இல்லாவிட்டால் நல்ல வேலை கிடைக்கும், ஏதாவது சொந்தமாக வீடு உண்டாகும், வருமானங்கள் உண்டாகும். இப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு நாம் இந்த ஐக்கியத்தில் இல்லை. We are not found in this fellowship with these ideas such as if I abide in this fellowship then I will be able to find a partner, find a good job or receive blessings of God. මේ සහභාගීත්වයේ තුල සිටියොත් මට හොඳ සහකාරියක් ලැබෙයි, මට මුදල් ලැබෙයි, මට ඉඩමක් ලැබෙයි, රැකියාවක් ලැබෙයි කියා අප කිසි කෙනෙක් ඒ ආකාරයෙන් මේ සහභාගීත්වයේ තුල නොසිටිය යුතුයි. பூமிக்குரிய இந்த காரியங்கள் அவசியம்தான், அவைகளெல்லாம் கர்த்தர் தருவார். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். We need all these earthly blessings. It is true that we need them. God will provide us all these things. But first seek ye the kingdom of God. භූමික අවශ්‍යතාවයන් මේ දේවල් අවශ්‍යයි තමයි. නමුත් අප පළමු කොට රාජ්‍යද ධර්මිෂ්ඨකමද සෙවිය යුතුයි. එවිට මේ සියල්ලත් නුඹලාට දෙනු ලැබේ. வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒருவன் நானும் என்னுடைய குடும்பமும் ஜீவிப்பதற்காக நான் இந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய கர்த்தர் வந்தால் அவருடைய வருகையிலே நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் தன்னுடைய வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான். அந்த சிந்தையோடு இருந்ததுனால அவன் வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். The one who was working in the field, he was thinking, yes, it is true that I'm working in this field to provide for my family. Nevertheless, if God would appear, I should be caught up at his coming. එක් හිතේ වැඩ කරමින් සිටියා වූ එක්කෙනෙක් මාගේ පවුල රැක ගැනීම උදෙසා මම යමක් කළ යුතුයි කියා වැඩ කරමින් සිටියා. නමුත් ඔහුගේ සිතෙහි තිබුණා වූ අරමුණ බලාපොරොත්තුව කුමක්ද නම් යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වනවා නම් මම උන්වහන්සේ හා සමග යා යුතුයි යන්නයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන කල ඔහුව ගනු ලැබුවා. இன்னொரு தேவனுடைய பிள்ளை அவன் நான் இந்த வயலில் நன்றாக உழுது நன்றாக விதைத்து பெரிய விளைச்சல்கள் உண்டாகி நான் பெரிய சம்பாதித்த ஐஸ்வர்யவானாக வேண்டும், என்னுடைய களஞ்சியங்களை எல்லாம் கூட இடித்து நான் பெரிதாக கட்ட வேண்டும். But the other child of God was thinking, I should work in this field very well, hard, and then I should sow, I should reap much, and I should gather, and I should make my barns even bigger. අනිත් තැනත්තා මේ ගෙත හොඳට සීසා මම වපුරා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න ඕනේ, මාගේ ගබඩාවන් කඩා තවත් විශාල කර අස්වැන්න රැස් කරන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් සිතමින් පස වුණා. இப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு ஜீவிக்கிற விசுவாசிகள் கைவிடப்படுவார்கள். Believers who live with this thought,
they will be left behind. ඒ සිතුවිල්ල ඇතිව ජීවත් වන ඇදිලිවතුන් අත්හරිනු ලබනවා. கைவிடப்படுகிறவருடைய கூட்டத்தில் நாம் இருக்கக்கூடாது, எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர்களுடைய கூட்டத்தில் நாம் காணப்படுவோமா. We should not be found in the group which shall be left behind, but let us be found in the group which will be raptured. අප අත්හරිනු ලබන්නා වූ කණ්ඩායමේ නොසිටිය යුතුයි. අප ඔසවා ගනු ලබන්නා වූ කණ්ඩායමෙහි දකිනු ලැබිය යුතුයි. நாம் ஒருவரையும் இழந்து போக நம்முடைய இயேசு விரும்பவில்லை. நம்மை அவருடைய மனவாட்டியாக ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளவே அவர் விரும்புகிறார். Our Jesus does not wish anyone to be left behind. He wants to win over us. අප කිසි කෙනෙකු අත්හරිනු ලැබීම යේසුස් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ. උන්වහන්සේට අප හැම කෙනෙක්වම දිනාගන්ට අවශ්‍යයි. அடுத்த குறிப்பு, நாம் சரீர இச்சைகளின்படி நாம் நடக்கக்கூடாது என்று 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. The next point, the 14th verse mentions that we should not walk according to our former lusts. 14 වන පදයෙහි තවදුරටත් අපට පවසනවා මීළඟ කරුණ නුඹලාගේ නොදන්නා කමේ කාලයේ තිබුණු තෘෂ්ණාවලට සමාන නොවී කියා. அறியாமையினாலே நாம் அப்படி நடந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் மனம் திரும்பி ஞானசாரம் எடுத்து பரிசுத்தாய் பெற்ற பின்பு நாம் அவ்விதமாக நாம் நடக்கக்கூடாது. In our ignorance, during the times of our ignorance, we were walking according to those lusts. But after we repented, got saved, took water baptism, and have received the baptism of the Holy Ghost, we should not walk according to the former lusts. නොදන්නා කමේදී නොදන්නා කම නිසා අප එසේ ඒවා අනුව හැසිරුණා. නමුත් පසුතැවිලි ගැලවීම ලබා වතුර බෞතිස්මයගෙන ශුද්ධාත්මය ලැබුවෙන් අනතුරුව නැවතත් ඒ තෘෂ්ණාවන්ට අනුකූලව අප ජීවත් නොවිය යුතුයි. மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் இச்சை மற்றும் உலக ஐஸ்வர்யத்தின் மீதுள்ளதான இச்சை, இவைகளெல்லாம் நாம் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். இவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகளாக இருக்கிறது, தேவனால் உண்டானவைகள் அல்ல. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of the things which are pertaining to this world, they should not be found in us. They are not of God, but of this world. Therefore, we ought to overcome them. මාංශයේ තෘෂ්ණාව, ඇස්වල තෘෂ්ණාව, ජීවිතයේ අහංකාරකම, තවත් මේ ලෝකයේ දේවල් වලට තෘෂ්ණාවෙන් ඇලී සිටීම, මේ සියලු දේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවේ, ලෝකයෙන් වනවා. மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி பரிசுத்த பவுல் போன்றவர்கள் ஜீவித்தார்கள். People like St. Paul lived a life which said, lest I be cast away who preach, I bring my body under subjection. අනිත් අයට දේශනා කරන්නා වූ මා එපා කරනු නොලබන පිණිස උන්වහන්සේගේ වචනේ යටතේ ජීවත් වෙමි කියමින් සුද්ධවර පාවුලුතුමා වැනි අයවලුන් ජීවත් වුණා. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெய ஜீவியம் உடைய பரிசுத்தவான்களாகிய தேவனுடைய ஊழியர்கள் தான் சபையை கர்த்தருடைய ரகசிய வருகைக்கு ஆயத்தமாக்க முடியும். It is such a group of servants of God who live an overcoming life will be able to make the church ready for the coming of the Lord. එවැනි ජය ජීවිතයක් ගත කරන්නා වූ සේවකයන්ට තමයි උන්වහන්සේගේ සභාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමට සූදානම් කළ හැක්කේ. முன்னே உங்களுடைய சுய இச்சையின்படி நீங்கள் நடந்தீர்கள், ஆனால் இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்க வேண்டும். Earlier, you walked according to, in your ignorance, you walked according to your own lust. But now, as a child of God, you should refrain from walking according to your own former lusts. නුඹලාගේ නොදන්නා කමේ කාලයේ තිබුණු තෘෂ්ණාවට සමාන නොවි කීකරු කමේ දරුවන් මෙන් දැන් හැසිරෙන්නට වග බලා ගත යුතුයි. அநேக வருடங்களாக விசுவாசிகளாகிய தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் அநேகர் தவறுகிறார்கள். தேவ சித்தத்தின்படி அவர்கள் நடப்பதில்லை. Though many have been believers, children of God for so many years, they fail in this matter. They do not walk as the children of God. බොහෝ වසර ගණනාවක් ඔවුන් ඇදිලිවන්තයන්ව දකින්න ලබනවා. නමුත් ඉන් බොහෝ දෙනා මේ පරිදි ජීවත් නොවි මේ කාරණය හා සම්බන්ධයෙන් අසමර්ථව සිටිනවා. புறம்பாக நம்முடைய சரீரத்தை அலங்கரிப்பது, நாம் வஸ்திரங்களை உடுத்துவது, முன்னே அறியாமையினாலே நாம் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படியாக, மற்றவர்களுடைய இச்சைகளை தூண்டும்படியாக நாம் அவைகளை செய்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இனி அப்படி இருக்கக்கூடாது. During the early days, we adorned ourselves, we put on costly apparel in order to fulfill our own fleshly lusts, in order to rouse up the lusts of others. But now, as the children of God, we should not do so. We should not walk according to those lusts. අපගේ තෘෂ්ණාවන් සම්පූර්ණ කරගන්නා පිණිසත් අන් අයගේ තෘෂ්ණාවන් ඇති කරන පිණිසත් අප විවිධාකාර මිලාදික මෝස්තර ඇති වස්ත්‍ර පැළඳමින් දකින්න ලැබුවා. නමුත් දැන් අප එසේ නොකළ යුතුයි. நம்முடைய சரீரம் எப்போதும்
இச்சைக்கு அடிமைப்படக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ள சரீரமாக இருக்கிறது. Our body has the tendency to get addicted or to become slave to lust easily. අපගේ ශරීරය නිතරම ලෙහෙසියෙන්ම තෘෂ්ණාවන්ට ඇදී යන්නා වූ ස්වභාවයකින් යුක්තයි. பரிசுத்த பவுல் பிலிப்பிய சபையாருக்கு எழுதும்போது அற்பமான சரீரம் என்று சொல்லி எழுதுகிறார். When St. Paul writes to the Philippian church, he says a despicable body. මේ පහත් වූ ශරීරය කියා පිලිප්පිවරුන්ට ශුද්ධවර පාවුලුතුමා ලියන කල්හි පවසනවා. அற்பமான சரீரம் என்று சொன்னால் அற்பத்தனமான ஆசை இச்சைகள் உணர்ச்சிகள் எழுச்சிகள் போன்றவைகள் உடைய ஒரு சரீரமாக இந்த சரீரமானது இருக்கிறது. When he says a base body, it means the base lust and the lowly desires of this body. ඒ පහත් වූ ශරීරය කියා කියන කල්හි ඒ පහත් වූ තෘෂ්ණාවන් ඒ පහත් වූ චිත්ත වේගයන් මෙවැනි දේ. எனவே ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தின்படி மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். According to Romans 8:13 we read, for if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. රෝම 8:13 මක් නිසාද නුඹලා මානසික ලෙස ජීවත් වෙනවා නම් මැරෙන්න ඕනෑය, නමුත් ආත්මයෙන් ශරීරයේ ක්‍රියා නැසනවා නම් ජීවත් වෙනවා ඇත. நம்முடைய சரீரம் இச்சிப்பதை நாம் நிறைவேற்ற கூடாது. We should not fulfill the lust of our body. අපගේ ශරීරයේ තෘෂ්ණාවන් අප සම්පූර්ණ කර නොගත යුතුයි. சத்தியத்தில் உறுதி இல்லாதபடியினாலே உன்னுடைய இச்சையை நீ சரீரத்திலே நிறைவேற்றுகிறாய். Because you are not firm on the truth, you fulfill the lust of your body. සත්‍යතාවය තුළ ස්ථිරව නොපැවතීම කරුණු කොටගෙන ඔබගේ ශරීරයේ තෘෂ්ණාවන් ඔබ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. கர்த்தர் நம்முடைய சரீரத்துக்கும் இரட்சகராக இருக்கிறார். Our God is the savior of our body as well. අපගේ ශරීරයේ මිදුම් කාර්යයන්න් ලෙසත් අපගේ යේසුස් වහන්සේ දක්වනු ஒவ்வொரு ලබනවා. நாளும் நாம் நம்முடைய சரீரத்தை பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமைக்கு நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஆவியினாலே சரீரத்தின் பழக்க வழக்கங்களை அழிக்க வேண்டும். We by daily giving room to the Holy Ghost, Holy Spirit, we ought to mortify the deeds of our body. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දිනපතා අපගේ ශරීරයන් තුළ ක්‍රියා කරන්නට ඉඩදී අපගේ ශරීරයේ ක්‍රියා ආත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන නසා දැමිය යුතුයි. சத்தியத்துக்கு விரோதமான பரிசுத்தத்துக்கு விரோதமான நம்முடைய சரீரத்தின் பழக்க வழக்கங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால் அழிக்கப்பட வேண்டும். All the habits which are contrary to the truth and holiness ought to be destroyed by the Holy Spirit. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන අපගේ ශරීරයේ දක්වනු ලබන්නා වූ සත්‍යතාවයට ශුද්ධකමට විරුද්ධ වූ හුරු පුරුදු වලින් අප ජයගත යුතුයි. பிரசங்க வாக்கியத்தின் 5வது குறிப்பு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகள். The fifth point of the context, obedient children. පස්වන කරුණ කීකරුකමේ දරුවන් මෙන්. கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளின் மீது தேவ கோபம் வரும். අකීකරු Judgment shall come upon the disobedient children. අකීකරු දරුවන් කෙරෙහි විනිශ්චය පහළ වෙනවා. தேவனுடைய வசனம் விதமாக சொல்லுகிறது. The word of God mentions in this manner. දේව වචනේ එසේ පවසයි. வெளிப்படுத்தப்படுகிற சத்தியத்திற்கு அந்த உபதேசத்திற்கு அப்படியே முழுமையாக 100% கீழ்ப்படிய வேண்டும். We ought to obey 100% to the doctrine or the truth which has been revealed. අපට උගන්වනු ලබන්නා වූ එලිදරව් කරනු ලබන්නා වූ සත්‍යතාවයට 100%ක්ම අප විශ්වාසවන්තව ජීවත් විය යුතුයි. உனக்கு லகுவாய் தோன்றுகிறதான சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறாய், பாரமாய் தோன்றுகிற சத்தியத்துக்கு நீ கீழ்ப்படிய மாட்டாய். You obey the doctrines which are easy for you, but you do not obey the sound doctrines. ඔබට පහසු ලෙස පෙනෙන ඉගැන්වීම් වලට ඔබ කීකරු වෙනවා. නමුත් දැඩි ඉගැන්වීම් වලට ඔබ කීකරු වන්නේ නැහැ. அப்படி நாம் காணப்படக்கூடாது. பாரமாய் தோன்றுகிற சத்தியங்களுக்கும் ஆண்டவரே கிருபைதாரும் என்று சொல்லி கிருபையிலே சார்ந்து கொண்டு நாம் அந்த சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்க வேண்டும். We should not do so. We should also obey the hard or the heavy doctrine, sound doctrines. We should ask for grace, saying, God, give me your grace. And thus, leaning on God's grace, we ought to obey such doctrines as well. අප එසේ නොකළ යුතුයි. දැඩි ඉගැන්වීම් වලට පවා අප කීකරු විය යුතුයි. ස්වාමිනිය ඔබගේ කරුණාව දුනමැනව කියා කරුණාව මත හාන්සි වී ඒ දැඩි ඉගැන්වීම් වලට පවා කීකරුව අප ජීවත් වන්නට புருது புகுனு விய யுதுய். எங்களுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் நன்றாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களாக தோன்றுகிறீர்கள். ஆனால் உங்களுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கிறது?
You seem to be as if you are listening ardently to what we are saying, but what is the state of your heart? අප පවසන්නව මේ දේවලට ඔබ ඇහුම්කන් දෙනවා වගේ පේනවා. Pastor, නමුත් நீங்க- ඔබගේ සිත කොයි ආකාරයෙන් තිබෙනවාද? பாஸ்டர் நீங்க சொல்ற எல்லாத்துக்கும் கீழ்ப்படிய முடியுமா? முடியாது. Pastor, can we obey all what you say? No, we can't do so. පාස්ටර් ඔබ කිව්ව හැම දෙයකම අපට කීකරු වෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. அதோடு நிறுத்திக் கொள்கிறதில்லை, கீழ்ப்படிய மாட்டேன் என்று சொல்லி கூறுகிறீர்கள். We do not stop with that. We furthermore say, I will not obey, I will ඉන් disobey. නවතින්නෙත් නැහැ. අපිට නම් ඕවට කීකරු වෙන්න බැහැම කියා සිටිනවා. முரட்டு குணமுள்ளவர்களாக பரிசுத்தாய் பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் பலர் முரட்டு குணமுள்ளவர்களாக அதை பயன்படுத்துவர்களாக இருக்கிறார்கள். Though many have received the baptism of the Holy Spirit, nevertheless, they seem to be practicing the stubborn nature. ඔවුන් ශුද්ධාත්මය ලබා සිටියත් සමහරුන් මුරණ්ඩුව දකින්න ලබනවා. நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படியணுமா? Should we obey all what you say? ඔබ කියන හැම එකටම අපි කීකරු වෙන්න ඕනේද? எதற்காக கீழ்ப்படியணும்? கீழ்ப்படிய மாட்டேன். Why should I obey? I won't. මොනාටද මම කීකරු වෙන්න ඕනේ? මට බෑ. சிலர் வெளியில் சரி என்று சொல்லிட்டு போவார்கள், ஆனால் உள்ள ஆமா வெளியே போயிட்டு சொல்லுவார்கள், ஆமா வேற வேலை இல்லை இந்த பாஸ்டருக்குன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. Some outwardly they'll say, I'll obey, but once they go outside, they say, this pastor has no work, he is jobless, I won't do. සමහරුන් පිටතින් දැන් කියනවා ඔව් මේකට කීකරු වෙන්න ඕනේ කියා. නමුත් මෙතනින් බැහැර වෙනකොට කොමක්ද කියන්නේ? මේ පාස්ටර්ට වැඩක් නැහැනේ මේවා කියන්න. நான் ஒரு பெய்த்தமிழை ஊழியம் செய்யும்படியாக போயிருந்தேன். 2 மாதத்தில் அந்த இடத்துல கன்வென்ஷன் வந்தது. ஆனபடினாலே அங்குள்ள கல்ச்சர் மற்றும் அங்குள்ள காரியங்கள் இதெல்லாம் எனக்கு புதிதாக இருந்தபடினாலே அந்த விசுவாசிகள் வழக்கம் போல் நீங்கள் என்ன செய்வீர்களோ அதை என்னிடத்தில் சொல்லி அனுமதி பெற்று செய்து கொள்ளுங்கள் என்று நான் சொன்னேன். Once when I had gone to serve God in a particular place, 2 months after I went over there, a convention was scheduled to be held in that place. So since I was not very aware about the traditions and the culture of that place, I told the believers, you do whatever you ought to do, but before doing so, you get my permission and do them. මම එක්තරා ස්ථානයකට ස්ථාන මාරු ලබා ගමන් කළා. ඉන් අනතුරුව මාස දෙකකට පසුව එම ස්ථානයේ රැස්වීම මාලාව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා. එම ස්ථානයේ ඔවුන්ගේ සම්ප්‍රදායන් මේ සියලු දේ වෙනස්ව තිබුණ බැවින් මම ඔවුන් අමතා පැවසා සිටියේ ඔබ යමක් කරනවා නම් ඔබ සුපුරුදු පරිදි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ කරන කියන දේවල් ඊට ප්‍රථමයෙන් මට කියන්න අවසර අරන් කරන්න කියා මා පැවසුවා. நாளைக்கு கன்வென்ஷன் நடக்க வேண்டும். இன்றைக்கு இரவு என்னிடத்தில் ஒரு 15 விசுவாசி சகோதரர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் வந்து என்னிடத்தில் கேட்டாங்க, பாஸ்டர் வால் போஸ்ட் இருந்தால் கொடுங்க என்று சொல்லி கேட்டார்கள். The convention was to begin tomorrow, and tonight 15 believers came up to me and told me, Pastor, if you have any wall posters, please give us. හෙට දවසේ රැස්වීම මාලාව පවත්වනවා. පෙර දින රාත්‍රියේ ඇදිලිවන්තයන් 15 දෙනෙක් පමණ පැමිණ போஸ்டர் තිබෙනවා නම් දෙන්න කියා මාගෙන් ඉල්ලුවා. என்னிடத்தில் வால் போஸ்ட் எதுவும் இல்லை. I did not have any wall posters. ඒ කියල போஸ்டர் මාගේ අතේ තිබුණේ නැහැ. என்ன என்று கேட்டபோது கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராளிகளாக இருக்கிறவர்கள் நம்முடைய வால் போஸ்ட் மேலே வால் போஸ்ட்டை ஒட்டிட்டாங்க. ஆனபடினால அந்த ஆளை போய் அந்த தலைவரை போய் நாங்கள் பார்த்தோம். அவர் சொன்னார், நாங்கள் மறுபடி உங்கள் வால் போஸ்ட்டு கொடுங்க, நாங்கள் ஒட்டித்தாரோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, அவங்கள ஒட்ட வைக்கணும். The reason was the people who were against us, against the Christians, they had pasted their own different wall posters over our wall posters, and then these group of people, they have approached the leader, and then thereafter they had told to provide them with the wall posters, and that he will once again do the work himself. පෙර තිබුණා වූ ඒ පෝස්ටර් සියල්ලම අලවා දැමුවා. අනතුරුව අපගේ සභාවට විරුද්ධව තැනැත්තෙක් කුමක්ද කර තිබෙන්නේ? වෙනත් පෝස්ටරයක් ඒ මත අලවා තිබෙනවා. මෙසේ ඇලෙව්වා වූ අයගේ නායකයාව මොවුන් අල්ලගෙන තිබෙනවා. ඔහුට කියාම නැවත ඒ පෝස්ටර් අලවන්ට ඕනේ කියා මෙසේ ඔවුන් මගෙන් ඉල්ලුවා. நாம் அப்படி செய்யக்கூடாது. நாம் இயேசுவின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டியவர்கள். ஆனபடினால கன்வென்ஷன் ஆசீர்வாதமாக நடக்கும், நீங்கள் சமாதானமாக போங்கள் என்று சொன்னேன். I told them, we are the children of God, therefore we should not do such things. Therefore you go in peace, God will bless the convention. අප එසේ නොකළ යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල සමාදානෙන් ආශිර්වාදවත්ව රැස්වීම මාලාව ආශිර්වාද කරයි. ඔබ සමාදානෙන් යන්ට කියා මම පැවසුවා. காம்பவுண்டுக்கு வெளியே அவர்கள் போய் கும்பலாக நின்று பேசிக் கொண்டார்கள். நான் காம்பவுண்டுக்கு உள்பக்கத்திலிருந்து நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன்.
they went outside the compound, and they, as a group, they were talking, and I was listening to them with being inside the compound. ඔවුන් අපගේ ස්ථානින් පිටතට ගොස් කතා කරමින් සිටියා. මා ඇතුළත සිට ඊට ඇහුම්කන් දෙමින් සිටියා. அவர்கள் பேசிக்கொள்கிறார்கள், அவர் பாஸ்டர், அவர் அப்படித்தான் சொல்லுவார், சண்டை போடணும் சொல்லுவார், சொல்ல மாட்டார். நம்ம ஊர், நம்ம பெரிய ஆளாக இருக்கணும், வாங்க போவோம் என்று சொல்லி போய் அந்த ஆளை பிடிச்சி அவங்களோட வால் போஸ் எல்லாம் கிழிக்க வச்சாங்க. They were talking among themselves, saying, he is pastor, so that's what he will say. He will never tell us to go and fight against those people. But we who belong to this area, to this village, we ought to show that we have the upper hand, that we are the big people here. Therefore, they went out, got hold of those people, and made those people to tear away their posters. ඔහු පාස්ටර්වරයෙක්ව සිටිනවා. ඔහු පාස්ටර් නිසා කවදා හරි කියයිද අපිට ගිහිල්ලා රණ්ඩු කරගන්න කියා? නෑනේ. අපේ ගමනේ අපි ගිහිල්ලා ඔවුන් ලවා ඒ පෝස්ටර් ඔක්කොම ඉරන්ට සලස්වමු කියා මොවුන් පැවසුවා. விசுவாசிகளாகிய நீங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது. You who are the believers ought not to behave in this manner. ඇදිලිවන්තයන් වන ඔබ එසේ නොසිටිය යුතුයි. நடத்திப்புகாரில் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அப்படியே அதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்க வேண்டும். You should implicitly obey what the leaders tell you and abide by it. මග පෙන්වන්නන් ඔබට පවසන්නේ කුමක්ද? ඊට ඒ පරිදිම ඔබ කීකරු විය යුතුයි. எனவே பரிசுத்தமாக்கப்படாதபடியினாலே இந்த கீழ்ப்படியாமையின் சுபாவம் கிரியை செய்கிறது. Because of the unsanctified natures, the spirit of disobedience works in us. පවිත්‍ර කරුන් නොලැබූ ස්වභාවයන් නිසා අකීකරුකම මෙසේ අප තුල ක්‍රියා කරනවා. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது, When we read the first chapter, the second verse, පළවෙනි පේතෘස් 1:2 ஆவியானவருடைய பரிசுத்தமாக்குதலினாலே கீழ்ப்படிதலுக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகள், the strangers who were chosen by the sanctification of the Holy Spirit. විදේශීව සිටින්නා වූ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ පිරිසිදු කිරීමෙන් කීකරු වීමට ගෙන එනු ලැබුවා වූ අය. நம்முடைய கீழ்ப்படியாமையின் சுபாவத்தை பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து, அதெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினியினால் எரிக்கப்படும்படியாக ஒப்பு கொடுத்து கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக நாம் மாற வேண்டும். We should surrender our unsanctified natures to the Holy Spirit, and by consuming those natures by the power of the fire of the Holy Spirit, we ought to become as obedient children. අපගේ පවිත්‍ර කරනු නොලැබූ ස්වභාවයන් මේ අකීකරු වැනි දේ උන්වහන්සේගේ හස්තයට බාර දී ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන පවිත්‍ර කරනු ලැබ අප කීකරු දරුවන් බවට පත්විය යුතුයි. நாம் கீழ்ப்படிதலுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். Here Apostle Peter says that we are the children who have been chosen for obedience. අප කීකරු වීම උදෙසා තෝරා ගනු ලැබුවන් වග සුද්ධවර පේතෘස් තුමා පවසනවා. ஆதாம் ஏவாள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனார்கள். Adam and Eve disobeyed the word of God. ආදම් සහ ඒව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අකීකරු වුණා. மனம் கெடுக்கப்பட்டு கீழ்ப்படியாமை வந்தது. Because their mind was corrupted, this disobedience crept into them. ඔවුන්ගේ මනස අපවිත්‍ර කරනු ලැබුවා, අකීකරුකම ඇතුල් වුණා. நாம் சுவிசேஷத்தை கேட்டு மனம் திரும்பும்போது நாம் சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படிகளாக மாறுகிறோம். When we hear the gospel and receive it, we become as children who obey the gospel. අප සුභාරංචිය අසා සිත් හැරීම ලැබ පැමිණෙන අවස්ථාවේදී අප කීකරු වීමට පුරුදු විය යුතුයි. தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிற எல்லா சத்தியத்தின்படி ஜீவிப்பேன் என்று கீழ்ப்படிந்து ஜீவிப்பேன் என்று தீர்மானித்து ஞானஸ்நானம் பெறுகிறோம். At water baptism, we decide to live or to obey the truths which have been revealed, and thus we take water baptism. වතුර බෞතිස්මේදී අපට උගන්වනා දෙනු ලබන්නා වූ සත්‍යතාවයන් පරිදි එපරිදි ඒවාට කීකරු වී ජීවත් වෙනවා කියා එහිදී අප தீரணையකට එළබෙනවා. நாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுவதனால் மாத்திரமே கீழ்ப்படிதலின் சுபாவம் நமக்குள்ளே உருவாகிறது. Only by the sanctification of the Holy Spirit is this nature of obedience created in us. ආත්මයන් වහන්සේගේ පිරිසිදු කිරීමෙන් අප තුල මේ කීකරුකම කියනා වූ ස්වභාවය හට ගන්නවා. திரித்துவத்தின் இரண்டாவது ஆழ்தத்துவமாகிய இயேசு கிறிஸ்து குமாரன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். காரணம் என்னவென்றால் எப்பொழுதும் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படுகிறதுனாலே அவர் குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டார். The second person in the Trinity, Lord Jesus Christ, is called as the Son of God because of his disobedience. He always obeyed his Father. ත්‍රිත්වයේ දෙවන තනන් වහන්සේ වන පුත්‍රයාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් කියා හඳුන්වනු ලබන්නේ නිතරම
උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්තට කීකරු වූ බැවිනුයි. சிலர் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு முற்றிலுமாக தங்களை ஒப்பு கொடுப்பதில்லை. அவர்கள் தங்களுடைய சுய சித்தப்படியே நடக்கும்படியாக தங்களை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். Some do not surrender themselves or obey the Holy Spirit, but they have surrendered themselves to walk according to their own will. සමහරුන් සම්පූර්ණ ලෙස ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඔවුන්ව මඟ පෙන්වන පිණිස ඉඩ නැර තමුන්ගේම සිතගේ පරිදි ක්‍රියා කරනවා. இப்படிப்பட்டவர்களுக்குள் கீழ்ப்படியாமையே கிரியை செய்யும். In such ones, this disobedience works in them. ඔවුන් තුල අකීකරුකම ක්‍රියා කරයි. பரிசுத்தப்படாத தன்மைகள் குணங்கள் உள்ளவர்களே கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள். Those who possess the unsanctified natures will not obey. අපවිත්‍ර ස්වභාවයන් පවිත්‍ර කරනු ලැබූ ස්වභාවයන් ඇති පවිත්‍ර කරනු ලැබූ පවිත්‍ර කරනු නොලැබූ ස්වභාවයන් ඇති අය අකීකරු වනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் சர்வ வல்லவராக இருக்கிறார். Holy Spirit is almighty. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ਸਰව බලවත්ය. என்றாலும் மனிதனுடைய சுயத்துக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் பிரவேசிப்பது இல்லை. Nevertheless, he does not enter into the free will of man. එනමුදු තම කැමැත්ත කියන්නා වූ අංශයට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඇතුල් වන්නේ නැහැ. அப்படி அவர் பிரவேசித்தால் அவர் மனிதனை பலவந்தம் பண்ணுகிறது போல் இருக்கும். If he would enter into the free will of man, it would be as if he is forcing man. මනුෂ්‍යයාගේ නිදහස් කැමැත්ත කියන්නා වූ අංශයට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඇතුල් වනවා නම් ඒ උන්වහන්සේ ඔහුට බලහත්කාරකම් කරනවා මෙන් තිබේ. நன்மை தீமை நாமே தெரிந்து கொள்ளும்படிக்கு கர்த்தர் மனுஷனை சிருஷ்டித்த போதே மனிதனுக்குள் சுயத்தை வைத்தார். When God created man to choose between good and evil, he kept this free will in man. මනුෂ්‍යයාට යහපත නපුර තෝරා ගැනීමේ නිදහස ඒ නිදහස් කැමැත්ත තෝරා ගැනීමේ නිදහස දෙමින් මනුෂ්‍යයාව දෙවියන් වහන්සේ සෑදූසේක. ஆகவே நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட பூரணமாய் ஒப்பு கொடுத்தால் தான் அவர் நம்மை நடத்த முடியும். Only if we would completely surrender ourselves to be led by the Spirit, would the Holy Spirit be able to lead us. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ කැමැත්තට මුළුමනින්ම අපව බාර කරනු ලැබුවොත් පමණයි උන්වහන්සේට අපව හරි මාර්ගයේ ගෙන යා හැක්කේ. இது நிமித்தமாக கிறிஸ்துவனுடைய கீழ்ப்படிதலின் சுபாவம் நமக்குள்ளே உண்டாகிக் கொண்டே இருக்கும். Through this, the obedient character of Christ, or the obedience which was seen in Jesus Christ, will be formed in us. ඒ කරුණු කොටගෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කීකරුකම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කීකරුකමේ ස්වභාවය අප තුළ සාදනු ලබනවා. பிதாவாகி தேவனுக்கு எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிற ஒரு குமாரன் இருந்தபடினால் தான் குமாரனாய் இயேசு இருந்தபடினால் தான் பிதாவாகி தேவன் அவரை கொண்டு உலகத்தை சிருஷ்டித்தார். Because God the Father had a son who always obeyed him, did God create this whole world through him. පියාණන් වහන්සේට නිතරම කීකරුවන්නා වූ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ සිටි බැවින් පුත්‍රයාණන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන මේ සකල මැවිල්ල පියාණන් වහන්සේ මැවූසේක. உண்டாக கடவது உண்டாக கடவது உண்டாக கடவது என்று சொல்லப்படுகிற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் குமாரனாய் இயேசு அடிக்கப்பட்டார். Whenever it was mentioned, let there be, let there be, let there be, Jesus Christ, son Jesus Christ was smitten. සාදනු ලැබේවා කී සෑම අවස්ථාවකදීම පුත්‍රයාණන් වහන්සේ පහර කනු ලැබුවා. அவர் உலகத் தோற்றத்துக்கு முன்னே குறிக்கப்பட்டு உலகத் தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாய் காணப்படுகிறார். He was the lamb who was ordained and slain before the foundation of the world. උන්වහන්සේ ලෝකයේ අත්තිවාරම් දමන්ට ප්‍රථමයෙන්ම මරණු ලැබුවා වූ නියම කරනු ලැබුවා වූ බැටළු පැටවානෝය. இந்த பூமியிலே சிருஷ்டிப்புகளை நாம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொன்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்து அடிக்கப்படும்படி தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார், கீழ்ப்படிந்து ஒப்பு கொடுத்தார். When we consider the creation, in order that each and everything would to be created, Lord Jesus Christ surrendered himself to be smitten. මේ ලෝකයේ සියල්ල මවනු ලබන අවස්ථාවේදී ඒ සියලු දේ උදෙසා උන්වහන්සේ ඒ හැම පුත්‍රයන්න් වහන්සේ ඒ හැම අවස්ථාවකදීම මරණු ලැබුවා. மாத்திரமல்ல பிந்தின நித்தியத்திலும் குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்து நித்தியமாக பிதாவாகிய தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பார் என்று 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. In 1 Corinthians chapter 15 verse 28, we are able to read that even in the latter eternity, all throughout the latter eternity, Lord Jesus Christ will be obedient to God the Father. පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වන පදයේහිද අප දකින්නේ මතු සදාකාලයේදී පවා පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යටත්ව කීකරුව සිටිනවා කියයි. அருமையானவர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் என்னை சரியாய் கவனியுங்கள். Dearly beloved, pay attention. පෙමෙත්තනි
අපට හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. கீழ்ப்படுகிற குமாரனை கொண்டு இந்த உலகத்தில் உள்ளதெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Through the obedient Son, everything that is found on this earth has been created. කීකරු වූ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන මේ සියල්ල සාදනු ලැබුවා. கீழ்ப்படுகிற குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு இந்த உலகத்தை உண்டாக்கினார். God created this world through his obedient Son. උන්වහන්සේගේ කීකරු පුත්‍රයාණන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන සියල්ල උන්වහන්සේ සෑදූසේක. அதுபோல தேவனுக்கும் பரிசுத்தவான்களாகிய நடத்திப்புக்காரர்களுக்கும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற நம்மை கொண்டுதான் பிந்தின நித்தியத்தை கர்த்தர் ஸ்தாபிக்கிறார். God is going to establish the latter eternity through us when we obey him, when we obey his saints, and when we obey his word. මතු පැමිණෙනා වූ ඒ ආකාරයෙන් කීකරුණා වූ පුත්‍රයාණන් කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේ සියල්ල සාදනු ලැබුවා. එපරිදි උන්වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේ වචනයටත් ශුද්ධවන්තයටත් කීකරුවන්නා වූ අප කරුණු කොටගෙන මතු පැමිණෙනා වූ සදාකාලයේ සාදනු ලබන්නට යනවා. கீழ்ப்படுகிற நம்மை கொண்டுதான் புதிய எருசலேம் சீயோன் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. It is through us who are going to be obedient is New Jerusalem and Zion established. කීකරුවන්නා වූ අප කරුණු කොටගෙන සියොන යෙරුසලම ගොඩනගනු ලබනවා. நாம் ஆதலால் நாம் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். Therefore we should be found as obedient children. එබැවින් අප කීකරු දරුවන් මෙන් සිටිය යුතුයි. திரும்பவும் சொல்லுகிறேன். Once again let me mention, නැවතත් පවසන්නම්. கீழ்ப்படுகிற குமாரனை கொண்டு உலகத்தை சிருஷ்டித்தார். கீழ்ப்படுகிற நம்மை கொண்டு புதிய எருசலேமை சீயோனை சிருஷ்டிக்கிறார். through his obedient Son he created this world, and through us who obey him is Zion and New Jerusalem established. කීකරු වුණා වූ උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේ ලෝකයේ මැවූසේක. ඒ වාගේම කීකරුවන්නා වූ අප කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේ සියොන යෙරුසලම සාදනසේක. ஆகவே ஆவியானவருடைய நடத்திப்புக்கு பூர்ணமாய் ஒப்பு கொடுப்பதினாலே நமக்குள்ளே உள்ள கீழ்ப்படியாமையின் தன்மைகள் முற்றிலுமாய் நீக்கப்படுகிறது. Why? By surrendering ourselves or obeying the Holy Spirit, the disobedient nature in us is removed. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට බාරවීම කීකරු වීම කරුණු කොටගෙන අප තුල තිබෙන්නා වූ අකීකරුකම පහ කරනු ලබනවා. பரிசுத்த ஆவியினால் நடத்தப்பட்டு முற்றிலுமாய் கீழ்ப்படிந்து பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஜனம்தான் கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும். Only the group who have been filled with the Holy Spirit, sanctified, will be able to be caught up at the coming of the Lord. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන පිරිසිදු කරනු ලැබුවා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන පූර්ණව සිටිනා වූ අයවලුන් තමයි යේසුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවා ගනු ලැබිය හැක්කේ. 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் பரிசுத்த பவுல் சொல்லும்போது In 2 Corinthians, the 11th chapter, when St. Paul mentions about this, දෙවනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සුද්ධවර පවුලුතුමා පවසන කල கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்திருக்கிறபடினால் உங்களை குறித்து நான் தேவ வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. මක්නිසාද පිරිසිදු කන්‍යාවකු මෙන් නුඹලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වන එක පුරුෂයෙකුට පාවා දීම පිණිස මා විසින් විවාහ බස් දුන් බැවින් දිව්‍ය වූ ජ්වලිතයකින් නුඹලා ගැන මම ජ්වලිතව සිටිමි. ஆகிலும் சர்ப்பமானது ஏவாளுடைய மனதை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன். But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. නුමුත් සර්පයා තමාගේ ප්‍රයෝගයෙන් ඒව රැවට්ටුවක් මෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි පවතින අවංකකමෙන්ද පිරිසිදුකමෙන්ද යම් විදියකින් නුඹලා වෙන්කොට නුඹලාගේ සිත් දූෂ්‍ය කරනු ලැබේදෝ කියා බය වෙමි. இங்கே கற்பு என்பது கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மை என்று சொல்லுகிறார். Here, when it's mentioned chaste, it means the simplicity that is in Christ. මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පිරිසිදු කන්‍යාවක් කියා පවසනවා. එය පෙන්눔 කරන්නේ උන්වහන්සේ තුල තිබෙනා වූ ඒ පිරිසිදුකම. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் கர்த்தர் அந்த ஆதாம் ஏவாளுக்கு சொன்னார், நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவீர்கள். In the book Genesis chapter 2, it is mentioned that on the day that ye shall eat of the tree of the knowledge of good and evil, ye shall surely die. උත්පත්ති දෙවන පරිච්ඡේදයේ ආදම් ඒව අමතා දෙවියන් වහන්සේ පැවසුවේ කුමක්ද? නුඹලා මේ යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගසෙන් කන දවසේ நசினவாம ඇතයි කියායි. ஆனால் பிசாசு அதுக்கு எதிரடையான ஒரு துருபதேசத்தை சொல்லி கொடுக்கிறான், நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை.
But devil, he goes and gives a doctrine totally contrary to that by saying, you shall not surely die. නුමුත් ඊට විරුද්ධ සහමුලින්ම විරුද්ධ වූ ඉගැන්වීමක් යක්ෂයා ඔවුන් වෙතට ගෙන ආවා ඔබ එසේ නැසින්නේ නැතයි කියා. பிசாசு சொல்லுகிறான் தேவன் அறிவார் என்று சொல்லுகிறான். Here Satan says, God knows. දිව්‍යන් වහන්සේ දැන සිටිනවා කියා පවසනවා. அதாவது தேவனுடைய வார்த்தைகள் உண்மை அல்ல என்று சொல்லி மனதை கெடுத்து கீழ்ப்படியாமையை பிசாசு உண்டு பண்ணினான். Here, when he hears what does Satan do, he says that words of God are not true, that he is lying. Thus he corrupted the mind of Eve and made her to disobey. දිව්‍යන් වහන්සේ පැවසූ දේ බොරුවක් වාගේ පෙන්වන පිණිස සතුරා උත්සාහ කරමින් එසේ පවසා ඔවුන්ගේ මනස දූෂ්‍ය කළා. இங்கே கற்பு என்பது உபதேசத்தின் தூய தன்மையை பற்றிய அறிவு விளக்கம். Here when it is mentioned chaste, it means a clear knowledge about the doctrine. පිරිසිදු කන්‍යාවක් කියා පවසනවා ඒ පෙන්눔 කරන්නේ ඉගැන්වීම ගැන වූ ඒ පිරිසිදු නිර්මල දැනගැන්ම. தேவன் சொன்னதான அந்த சத்தியத்தில் எந்த விதமான கரெக்ஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுல பரிசுத்தமான ஒரு தூய தன்மை காணப்படுகிறது. There is no correction to be made in the doctrine of the truth which Jesus gave. It is a clear, holy truth. දිව්‍යන් වහන්සේ දුන්නා වූ සත්‍යතාවයේහි නිවැරදි කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. එය පිරිසිදුව නිර්මලව දකින්න ලබනවා. இந்த கன்வென்ஷன்லையும் இந்த நாட்களில் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான இந்த சத்தியங்களே அந்த உண்மை தன்மை காணப்படுகிறது. Even the messages which you are hearing during this convention, there is a holy truth which is found in this truth or the මේ messages. රැස්වීම් මාලාවේ ඔබ සවන් දෙන්නා වූ සත්‍යතාවයන් ඉගැන්වීම තුල ඒ නිර්මල බව සැබෑව දකින්න ලබනවා. நீங்கள் கேட்ட இந்த சத்தியத்துக்கு எதிரடையான காரியத்தை பிசாசு உங்களுடைய உள் மனதிலே இருந்து கொண்டே பேசுவான் சிலருக்குள்ள. Satan will be in the minds and hearts of certain people, and he will be talking to them things contrary to the doctrines of the truths which you will be hearing during this convention. මේ රැස්වීම් මාලාවේදී ඔබ අසන ලබන්නා වූ සත්‍යතාවයන්ට විරුද්ධ දේ සතුරා ඔබගේ කනට ඇවිත් පොඳුරන්න පුළුවනි. சாத்தான் உன்னுடைய மனதை எவ்விதத்திலும் பல விதத்திலும் கெடுக்க பிரயாசப்படுவான். அதற்கு நீ இடம் கொடுக்க கூடாது. Satan will some or other try by whatever means to corrupt your mind, but you should not give room to him. ඔබගේ මනස අපවිත්‍ර කරන්න දූෂ්‍ය කරන පිණිස සතුරා විවිධාකාරයෙන් ක්‍රියා කරයි. නමුත් කිසිසේත්ම ඔබ ඊට ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. பாவம் ஒருபோதும் நம்மை ஜெயிக்க, நம்முடைய மனதை ஜெயிக்க நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. We should never allow sin to overcome our mind. පාපයට අපගේ මනසින් ජය ගන්නට ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. அதுபோல கோபம், இச்சை இது போன்ற பல ஜென்ம சுபாவங்கள் நம்முடைய மனதில் வரும்போதே நாம் அதை ஜெயிக்க வேண்டும். When nature of sins such as lust and anger try to come into our mind at the initial stage itself, we ought to overcome them. කෝපය, ඊර්ෂ්‍යාව, තෘෂ්ණාවන් අපගේ මනසට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ඒවාට ක්‍රියා කරන්නට ඉඩ නොදී අප ඒවායින් ජයගත යුතුයි. தீய எண்ணங்களுக்கு இடமளிக்க கூடாது. நம்முடைய மனது எப்போதும் தூய்மையாய் காணப்பட வேண்டும். We should never give room to evil thoughts and imaginations. We should always preserve our minds holy. නපුරු සිතවිලි කල්පනාවලට අපගේ මනසේ ඉඩ නොතබා අපගේ මනස නිර්මලව පවිත්‍රව තබා ගත යුතුයි. மனது கெடுக்கப்பட்டால் மனதின் கற்பு போய்விட்டது. If our minds would be corrupted, then we would have lost the chastity of our mind. මනසේ පිරිසිදුකම නැතිව ගියොත් එහි කන්‍යා භාවය නැතිව යනවා. கற்புள்ள கன்னியை சேர்க்கத்தான் இயேசு வரப்போகிறார். Jesus is going to come in order to gather the chaste virgin. යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්නේ පිරිසිදු කන්‍යාව ගෙන යන පිණිසයි. எந்த விதத்திலும் நம்முடைய மனது கெடுக்க இடம் கொடுக்க வேண்டாம். அப்படி கெட்டு போயிருந்தாலும் இந்த கன்வென்ஷன் முடிவதற்குள்ளாக உங்களுடைய மனது பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். We should in no way give room for our mind to be corrupted. In case our minds have been already corrupted during these days of convention, we ought to sanctify and make our minds pure. අපගේ මනස අපවිත්‍ර වෙන පිණිස කිලිටු වෙන පිණිස අප ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. එසේ වී තිබෙනවා නම් මෙරැස්වීම් මාලාව අවසන් වන්නට ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ මනස සිත පිරිසිදු කරගන්න. தேவ வைராக்கியமுள்ள தேவனுடைய ஊழியக்காரர் தான் சபையை கற்புள்ள கன்னியாக காக்க முடியும். Only the servants of God who possess godly jealousy will be able to preserve the church as the chaste virgin. දිව්‍ය ජොලිතකින් පසුවන්නා වූ සේවකයන්ට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය සූදානම් කිරීමට හැකිවනවා.
தேவனை பற்றி தேவனுடைய உபதேசத்தை பற்றி நம்முடைய மனது தூய்மையாக காணப்பட வேண்டும். Our mind should be preserved pure concerning the truth of God. දෙවියන් වහන්සේ ගැනත් උන්වහන්සේගේ සත්‍යතාවය ගැනත් අපගේ මනස පිරිසිදුව දකින්න ලැබිය යුතුයි. Concerning God and His truth, our mind should be preserved holy. முன்னுக்கு நிற்கிற நம்முடைய நடத்திப்புகாராய பரிசுத்தவான்களை குறித்தும் தேவனுடைய ஊழியர்களை குறித்தும் தேவனுடைய ஜனங்களை குறித்தும் நம்முடைய மனது தூய்மையாக காணப்பட வேண்டும். Our mind should be pure concerning the leaders who are before us and about the servants of God and about the ministry and about the truth. අප පෙරටුව සිටින්නා වූ මඟ පෙන්වන්නන් සේවකයන් දේව සෙනග ගැන ඉගැන්වීම ගැන අපගේ සිත පිරිසිදුව නිර්මලව දකින්න ලබන්න ඕනේ. ஆதாம் ஏவாளைப் போல பொய்யான காரியங்களை நாம் நம்பி நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகக்கூடாது. We should not be deceived like Adam and Eve by listening to lies and corrupting our minds. අප ආදම් ඒවමෙන් බොරු දේවලට වැරදි ඉගැන්වීම් වලට ඇහුම්කන් දී අපගේ සිත මනස දූෂ්‍ය කරනු ලබන්නට ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. கற்புள்ள கன்னிகையை ஆயத்தப்படுத்த தேவன் தொடர்ந்து கிரியை செய்து கொண்டு வருகிறார். God is continuously working in order to form this chaste virgin. මේ පිරිසිදු කන්‍යාව සාදනු ලබන පිණිස යේසු දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරමින්ම පසුවනසේක. அந்த வேலை இன்னும் முடிவடையவில்லை. That work has not been completed මේ yet. වැඩේ තවමත් හමාර වී නැහැ. பரலோகத்தில் உள்ளதான அந்த புதிய எருசலேம் சீயோன் அந்த உன்னதமான இடத்திற்கு நாம் போக வேண்டுமானால் எல்லாரை பார்க்கிலும் மகா உன்னதமான அறிவுக்கு நாம் வளர வேண்டும். If we are to enter into New Jerusalem and Zion, we ought to grow in that excellency of the knowledge. ස්වර්ගයේ තිබෙනා වූ ඒ උසස්ම සදාකාලයේ උසස්ම ස්ථානයන් වන සියොන නව යෙරුසලමට ඇතුල් වීම සඳහා අපට එවැනි උසස් දැනගැන්මක් කරා අප පැමිණෙන්න ඕනේ. எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 17-18 வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது When we turn to Hebrews chapter 13 and read verses 17 and 18, හෙබ්‍රේව 13 වන පරිච්ඡේදයේ 17 18 පද කියවන විට உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுள்ளாய் விழித்திருக்கிறானபடினால் அவர்கள் துக்கத்தோடு அல்ல சந்தோஷத்தோடு அதை செய்யும்படி அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள். obey them that have rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. නුඹලාගේ ප්‍රධානියෝ ගණන් දෙන්න සිටින්නන් මෙන් නුඹලාගේ ආත්ම ගැන රැක බලා සිටිති. ඔවුන් සුසුම්ලමින් එසේ කළොත් නුඹලාට අලාභ බැවින් සුසුම්ලමින් නොව ප්‍රීතියෙන් එසේ කරන පිණිස ඔවුන්ට කීකරුව යටත් වේයල්ලා. நம்முடைய நடத்திப்புகாரர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகள் மற்றும் கிரியைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் விசுவாசித்து சந்தோஷத்தோடு கீழ்ப்படியவர்களாக இருக்க வேண்டும். You should accept, believe and joyfully obey the words and the guidance of the saints of our leaders. වගේ මඟ පෙන්වන්නන් වන ශුද්ධවන්තයන්ගේ වචන ක්‍රියාව ඔවුන් ගැන අප විශ්වාස කරමින් ඔවුන්ට ප්‍රීතියෙන් යුක්තව අප කීකරු විය යුතුයි. நடத்திப்புகாரர்களாகிய பரிசுத்தவான்களை குறித்ததான தவறான காரியங்களை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டாம். You do not believe the wrong things, the erroneous things concerning the leaders of our saints. මඟ පෙන්වන්නන් ගැන වැරදි දේ ඔබ විශ්වාස කරන්නට එපා. 18ஆம் வசனத்தின்படி அவர்கள் தீர்மானித்து ஜீவித்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். According to the 18th verse, they trust with a good conscience and they are serving God. 18 වන පදයේ පරිදි ඔවුන් යහපත් හෘද සාක්ෂියක් ඇතිව ස්ථිරව සිටමින් සේවය කරනවා. நல் மனசாட்சியுள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்பி நிச்சயித்து ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They trust and have a good conscience in all things, willing to live honestly. අපි සියල්ලේදී යහපත් ලෙස හැසිරෙන්නට ආශාවෙන් යහපත් හෘද සාක්ෂියක් ඇතිව සිටින බව විශ්වාස කරමුව. ஆதலால் விசுவாசிக்காத பட்சத்தில் ஆதாம் ஏவாளைப் போல கீழ்ப்படியாமை வரும். நீங்கள் முதலாம் நாள் கேட்டது போல எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் இழந்து தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்படுகிற நிலவரம் நம்முடைய ஜீவியமாகிவிடும். When you would not believe, just as we heard on the first day, you will disobey and then you will lose all the blessings and then finally you will be driven out of the garden. ඔබ විශ්වාස නොකරන තැනට පැමිණෙන කල ඔබ තුලට අකීකරුකම ඇතුල් වෙනවා. එවිට කොමක්ද වන්නේ? පළවෙනි දවසේ අප ඇසූ ලෙසම ඒ සියලු ආශිර්වාද නැති කරගනිමින් උයනෙන් පිටමන් කරනු ලබයි. மாத்திரமல்ல வாழ்நாளெல்லாம் கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலும் நாம் நிலைத்திருந்து பரிசுத்த நடக்கை உடையவர்களாய் நாம் ஜீவித்து கர்த்தருடைய வருகையை நோக்கி ஜீவிப்போமாக.
Therefore, not only that, till our death, till the very end, let us abide in the love of Christ and in the fellowship of the servants of God until the end. එපමණක් නොවේ අපගේ ජීවිත කාලය මුළුල්ලේ අවසානයේ දක්වා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ තුලද සුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීත්වයේ තුලද ඉගැන්වීම තුලද ආරක්ෂා වී පවතිමු. கர்த்தர் இந்த சத்தியங்களின் மூலமாய் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். May God bless us all through this truth. දෙවියන් වහන්සේ මේ සත්‍ය කරුණු කොටගෙන ඔබ සැම ආශිර්වාද කරන සේක්වා.